मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मज़े में? नाश्ता करके आई हूँ ना, वो मुंह में कहीं घूम रहा है, जल्दी वाइंड अप करना पड़ता है। खैर, नाश्ता करने के लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। घर में अंडों का होना, डबल रोटी का होना, नहीं तो पराठे से भी काम चल जाता है। चाय तो होना मस्ट है। कुछ लोग कॉफ़ी पे गुजारा करते हैं, कुछ लोग चाय पे गुजारा करते हैं। सो नाश्ते के लिए कुछ चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको याद है कि इन सब चीज़ों के साथ साथ एक और चीज़ भी नाश्ते के लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट होती थी। हम यही चीज़ें देख के बड़े हुए हैं। यानी अगर हमारे अब्बा को नाश्ते के साथ अखबार ना मिलता तो शायद उनका नाश्ता गले में ही अटका रह जाता। ये नाश्ते की जो खाने की चीज़ें, इनके साथ साथ या तो सुबह की ट्रांसमिशन या अखबार का होना इज़ अ मस्ट। सुबह की ट्रांसमिशन मेरे ख्याल से अम्मी के लिए और अखबार जो है वो अब्बा के लिए। और वो दौर आपको याद है जब इंतज़ार किया जाता था कि अखबार कब आएगा। एक आदत सी लगी हुई थी। सुबह 6 बजे जब अखबार वाला, हमारे घर 6 बजे आता था, आई डोंट नो आपके घर कितने बजे आता था। सुबह 6 बजे अखबार वाला जब हमारे अपार्टमेंट में बालकनी के थ्रू अखबार फेंक के जाया करता था, क्या उसका टिका हुआ निशाना होता था। मैं तो हैरान होती थी कि कभी चूकता ही नहीं था। और कभी कभार अगर चूक जाता था तो कभी किसी चीज़ के नीचे चला जाता था अखबार। और मेरे अब्बा, जब हम उनको सुबह 6 बजे उठ के देखते थे स्कूल जाते हुए कि वो क्या कर रहे हैं, ये यहाँ झुक के क्या कर रहे हैं, तो पता चलता था अखबार ढूंढा जा रहा है। उस अखबार वाले का निशाना तो कभी नहीं चुकता था। वैसे अखबार में कुछ कुछ ऐसी खबरें होती हैं जो उसको बहुत अट्रैक्टिव बना देती हैं, और सबके लिए अलग अलग खबरें। फॉर एग्ज़ाम्पल, मर्दों के लिए सियासी खबर जिसका उन्हें इंतज़ार होता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर ख़वातीन के लिए कोई ऐसी खबर जो सेलिब्रिटीज़ की गॉसिप्स हों। बच्चों के लिए उनकी कहानियाँ, नौनिहाल, उनके हिसाब से तरतीब दी हुई कहानियाँ, मैगज़ीन, कॉमिक्स टाइप, कार्टून, इस तरह की चीज़ें। हर एज ग्रुप के हिसाब से अलग अलग चीज़ें अखबार में मौजूद होती थी। जैसे आई डोंट नो, बहुत सारी ख़वातीन, अगर आप जब अपार्टमेंट्स में रहें तो आपको अंदाज़ा होगा, खिड़कियों पे खड़ी रहती थी वो ख़बर पाने के लिए जो शायद किसी अखबार में नहीं छुपती थी। वो गॉसिप, वो ऑब्जर्वेशन, वो खिड़की पे खड़े होकर उन्होंने पूरे मोहल्ले का जायज़ा ले लेना होता था कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। ये गॉसिप खिड़की से शुरू हुई, अखबार पे गई, फिर अखबार से होते होते अभी भी ऐसा ही होता है। और हम इंतज़ार होते हैं कि सोशल मीडिया पे अब कौन सी नई खबर आने वाली है, अब कौन सी छोटी सी चीज़ को सनसनीखेज़ बना के पेश किया जाने वाला है। और फिर जो एक पोस्ट होती है तो उसी को देखकर हर कोई पोस्ट कर रहा होता है। आपको सिर्फ हैशटैग अपना उस नाम को डालने की देर है जिसके बारे में आप कहानियाँ या किस्से सुनना चाहते हैं। और फिर एक ही चीज़ का इतना मजाक की तो अखबार वालों को भी मुझे लगता है 20-25 हाथ पीछे छोड़ दिया है। अखबार वालों की जगह अब सोशल मीडिया ने संभाल ली है और उन्होंने भी अपने पेजेस भरने होते हैं, चाहे उन पेजेस की न्यूज़ से किसी का कितना ही नुकसान हो, चाहे ख़बर झूठी हो, चाहे ख़बर सच्ची हो। लेकिन सोशल मीडिया चूकता नहीं है कोई भी खबर आप तक लाने में। आज इसी खबर को मद्देनज़र रखते हुए शो डिज़ाइन किया गया है। कौन कौन है जो आपको अखबार की खबर पढ़ के सुनाने चाह रहा है। हेडलाइंस अपनी ज़िंदगी की सुनाएगा, गॉसिप अगर होगी तो अपनी ज़िंदगी की सुनाएगा, उतार चढ़ाव होंगे तो अपनी ज़िंदगी के सुनाएगा। हमें अखबार में किसी और की खबर पढ़ने की क्या ज़रूरत। आइए हमारे साथ ये अखबार सुनिए। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। देखें, आज की सुबह ताज़ा खबर सुनाने के लिए हैरत की बात यह है कि एक तो सेलिब्रिटी ऐसी है जो आपको हमेशा से खबरें सुना रही होती थी और अब वो अपनी ज़िंदगी की खबरें सुनाने के लिए यहाँ मौजूद है। और दूसरी सेलिब्रिटी ऐसी है जो दूसरों की खबरें पूछा करती थी, बताएं क्या चल रहा है ज़िंदगी में। आज हम उनकी खबरें सुनना चाहते हैं। और तीसरी खबरें जो है सुनाने वाली सेलिब्रिटी जो है वो मुझे लगता है वो किसी को नहीं बोलने देंगी, क्योंकि वो घर में भी सबसे ज़्यादा खुद ही बोलती होंगी,
ضروری ہے بھائی کوئی بولنے والا ہونا چاہیے تاکہ ذرا چہل پہل رہے. وہ چہل پہل پھیلانے والی سیلیبریٹی بھی موجود ہے یہاں. سو آئیے ویلکم کرتے ہیں ہماری تینوں سیلیبریٹیز یہاں موجود ہیں. صبا فیصل, نادیہ خان اینڈ وائس ورسا ثنا عسکری. السلام علیکم. آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں شو. تھینک یو. آپ کے اخباروں کے ساتھ. یہ گھر والی کون ہے جو گھر میں بہت زیادہ بولتی ہے؟ یہ تینوں پہ ہی جاتا ہے. ہاں آئی تھنک آل تھری آف اس. ہاں میں بھی ویسے میں گھر میں زیادہ نہیں بولتی. نادیہ کو تو کسی کو بتانا نہیں پڑے گا اور اس کا بھی نہیں بتانا. میں گھر میں نہیں بولتی, میرے گھر میں کوئی سنتا نہیں. لیکن بس ضرور نہیں ہے صبا. میں بولتی نہیں, لیکن میں آج کل چیخ بہت رہی ہوں کیونکہ اسکول شروع ہوئے ہیں, بچے اف بہت تنگ کر رہے ہیں. اور میں نے چیخنا زندگی میں سے نکال دیا. میں بھی بہت چیخ رہی تھی تو ڈاکٹر نے کہا آپ اسٹریس نہیں لے, تو میں نے دانوں کی وجہ سے چیخنا چھوڑا. اور اسے ٹھیک ہو گئی ایک نہیں قسم سے. میں نے کہا اچھا جو کرنا ہے کرو, تم لوگوں کی زندگی تم لوگ کرو, میں نہیں چیخ رہی. اچھا ایک وقت آتا ہے ویسے انسان کہتا ہے کہ بھائی بس بھائی عجیب شکل ہو رہی تھی, کچھ عجیب سی نہیں فرق. اللہ معاف کرے, کبھی کبھار پرنسپل نہیں آپ کسی کو دیکھتے نہیں ہو جاتا ہے چہرے پہ آ جاتی ہے. اردو کی ٹیچر ہوتی تھی تو وہ ہونے لگا. میں نے شیشے میں دیکھا, میں نے کہا یار یہ تو میری معصومیت جا رہی ہے نا, کیا فائدہ. تو پھر میں نے چیخنا چھوڑا. بہت اچھا. میں نے بھی ایک ہفتے پہلے چھوڑا ہے. ایک ہفتے میں ڈاکٹر کے پاس ہفتے پہلے چھوڑا ہے. ابھی ادھر سے شو کے بعد جب جائیں گی گھر تو چیخیں گی ہسبینڈ پر بھی اور بیٹے پر بھی, ہے نا؟ نہیں وہ میں نے ایک ہفتے پہلے یہ سیٹ میں چیخ رہی ہوتی ہے کیونکہ کیریکٹر بھی اس کو ایسے ملتے ہیں. ایک ہفتے پہلے. یہ پہلی ہیڈ لائن ہے تمہاری. نہیں ہے, میں ویسے ایک نئی تازہ ترین خبر ایک ہفتے پہلے اس لیے چیخنا چھوڑا کیونکہ میں بہت چیخ رہی تھی نائل پہ نا. 2 مہینے بہت ہوتے ہیں چھٹیوں کے لیے, ٹھیک ہے, مطلب آپ اوور ڈوز ہو جاتا ہے آپ کو کہ بس کر دو بیٹا آپ جاؤ اسکول. تو ایک ہفتے پہلے نائل نے کہا ثنا یو اسکریمنگ ٹو مچ. میں نے کہا یا یو آر رائٹ. تو اس دن میرے ساتھ یہ ہوا کہ میں نے کہا نائل آپ چپ ہو جاؤ. تو آگے سے کہتا ہے نو اما آپ چپ ہو جاؤ. میں نے کہا ہاں اب جو ہے نا یہ میری انسلٹ کرنا شروع ہو گیا, اب مجھے چپ ہو جانا چاہیے. تو بس میں نے ایک ہفتے پہلے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ اب میں نہیں چیخوں گی. اچھا اس سے مجھے یاد ہے جو تازہ ترین خبر ہے وہ تو میں نے ابھی بتائی نہیں تمہیں. کیا؟ اچھا کینو کو ابا کا وش ہوتا ہے کہ کینو کو اسکول کے جو اس کو اسکول ہو گھر کے پاس ہو. ہاں تو وہ گھر کے پاس تھا, تقریباً 10 منٹ کی ڈرائیو. ہماری وہاں کمیونٹی میں اسکول کھل رہا تھا, بہت بڑا زبردست, اور ایڈمیشن کرا دیا. میں بڑی خوش کہ اب تو بچہ واک کر کے اسکوٹی میں جائے گا, لنچ اس کا گرم آئے گا 10 بجے. میں ایکسائٹیڈ, کیا ایکسائٹیڈ. اسکول کھلا ہی کوئی نہیں. کیا مطلب کھلا ہی کوئی نہیں, کر لو جو کرنا. انہوں نے کہا سہولت نہیں دینی. ہاں اور پرنسپل بیچ میں مل نہیں رہی تھی پہلے, سرے سے نہیں کھلا. ہاں وہ بھی پریشان. وہ بلڈنگ بن گئی اسکول, بہت بڑا مطلب نام ہے اسکول کا بھی, میں نہیں لے رہی, لیکن وہ کہ وہ اور کمیونٹی کا وہ جو چلا رہے ہیں سارا, ان کا کچھ بیچ میں کوئی کانفلکٹ ہو گیا. کنسٹرکشن جو اینڈ کی تھی رک گئی, اسکول نہیں اوپن ہو رہا. اب بتاؤ, اب وہ یہ کہ 2 چوائسیز ہیں ہمارے پاس, یا تو ہم ریفنڈ کرا لیں, ٹھیک ہے, اب بچے کا کہیں ایڈمیشن بھی نہیں, پچھلے اسکول سے بھی اٹھا لیا, اور دوسری آپشن یہ ہے کہ ایک ٹرانسفر کرایا جائے اس برانچ میں جہاں پر کلاس پہلے 35 بچہ پڑھ رہا ہے. کراؤڈیڈ برانچ. میں تو آف. اب میں بتائیں کیا کروں. تازہ خبر یہ ہے, تازہ خبر یہ ہے کہ نادیہ کا بچہ بیچ میں لٹک گیا ہے. بنا اسکول کا بچہ ہے وہ, بنا اسکول کا بچہ. ہاں تو میں نے پھر بڑا کیا, میں نے کہا نہیں, اب جو اسکول مجھے, میں نے کہا جو میرا من پسند اسکول ہے لیکن اس کی ڈرائیو ہے 30 منٹس. اللہ, بچے بھی ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں اور ماؤں کا تو بات. لیکن دیکھو آپ کے پہلے کتنے کانفیڈنس ہے. جی ہاں اسکول کھلے گا. میں نے بہت دفعہ پوچھا, میں کہا کھل جائے گا نا. ارے کیا بات کر رہی ہیں آپ, اسکول نہیں کھلے گا, ہو ہی نہیں سکتا. کیا بات کر رہی ہیں, 4-5 مہینے سے یہ تسلی دے رہے نہیں کھلا. یہ ہو گئی تازہ خبر. آپ کی کوئی خبر بتائیں بھائی, اخبار میں کیا چھپا ہے؟ اخبار میں پتہ نہیں کیوں چھاپ دی. آج کی تازہ خبر, 6 ماہ تک کاٹنے پڑے چکر. یہ تو میں بس کیا بتاؤں, یہ تو ایسا معاملہ ہوا ایک محبوب قدموں میں ہے. میں یہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا اسکول نہیں کھلا, کہنے کے بعد اسکول نہیں کھلا, کچھ اسی طرح کے حالات ہو جاتے ہیں نا ہمارے ملک میں. اللہ تعالیٰ بس کچھ خیر ہی رکھے. میں یہ قصہ ہے کوئی آپ سمجھ لیں 10-12-13 سال پہلے کا, بلکہ 15 سال پہلے کا. تو میں اور ممی لبرٹی گئے شاپنگ کے لیے. صحیح. اور ساتھ پتہ نہیں سعدیہ تھی اور میں گاڑی ڈرائیو کر رہی تھی, ممی ساتھ تھیں اور پیچھے سعدیہ تھی. ہم نے شوز لیے, ایک شاپ پر گئے, شوز لیے اور گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے.
اب گاڑی میں بیٹھی تو اچھا ادھر جب میں شوز لے رہی تھی تب ایک خاتون بیٹھی تھی, انہوں نے کہا کہ یہ میرا بیگ پڑا ہوا ہے. تو آپ, میں نے کہا بہن تو میں کیا کروں بیگ, پہلے میں ایسے ہی بول دیا کرتی تھی, میں نے کہا بہن کیا میں خیال رکھوں آپ کے بیگ, نہیں نہیں ذرا آپ ادھر ہو کر بیٹھ جائیں. میں بیٹھ گئی. اس کے بعد جب میں شاپنگ کر کے اور جوتے کی شاپ پر گئی تھی, گاڑی میں بیٹھے تو اس نے شیشے پر کھٹکھٹایا اور میں نے دیکھا تو وہی خاتون تھی. تو میں نے کہا جی, میں نے شیشہ نیچے کیا, کہنے لگی کہ وہ آپ بھی جہاں بیٹھی ہوئی تھی نا وہاں پہ ایک پاؤچ تھا, آپ نے وہ دیکھا تو نہیں. میں نے کہا بہن جاؤ جاؤ, دیکھا تو نہیں, تمہارا پاؤچ تھا تو خیال تمہیں رکھنا چاہیے تھا. میں نے ایسے ہی پوچھا, میں کہا کیا تھا اس پاؤچ میں, تو کہتی میرا گولڈ تھا. میں نے کہا بہن جاؤ. میں نے شیشہ اوپر چڑھایا اور ہم لوگ لبرٹی کا راؤنڈ اباؤٹ ایسا ہے کہ سیکیورٹی ہوتی ہے, ادھر سے آپ بھاگ نہیں سکتے. میں گھر آ گئی اور راستے میں ممی مجھ سے باتیں کر رہی کہ بیچاروں کا دیکھو کھو گیا. اور میں ممی کو کہہ رہی ہوں, میں کہہ رہی ہوں یہ لوگ ایسی چیز لے کر کیوں مارکیٹ آئے. بالکل صحیح. اب گھر پہنچے تو 1 گھنٹے بعد مجھے فیصی نے کہا کہ باہر تو وہ پولیس آئی ہے. میں نے کہا ہیں کیوں؟ کہتے ہیں وہ تو انہوں نے کار کا نمبر نوٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی اس کار پر کچھ لے کے اور فرار ہو گئے. اور آؤ, اب میں تو بڑے غصے میں آئی باہر. میں نے کہا جی, میں بڑی دلیر ہوا کرتی تھی. اس قصے کے بعد پھر میں نے کہا نہیں بھائی یہاں دلیری نہیں چلتی. میں نے کہا جی. کہتے ہیں جی یہ FIR کٹوائی ہے انہوں نے کہ آپ ان کا بیگ لے کر بھاگی ہیں. آپ تھیں اور ایک بزرگ خاتون تھی. میں نے کہا میری امی تھی ساتھ. اب جی 6 ماہ میں نے ادھر پولیس تھانوں کے چکر کاٹے. کبھی میرے ساتھ میں ہسبینڈ ہوتے تھے, کبھی بھائی ہوتے تھے, اور ممی کو ساتھ لے جانا پڑتا تھا. اور ممی بیچاری چپ کر کے بیٹھتی تھیں اور میں جا کے چیختی تھی. میں کہتی تھی کیسے آپ لوگ کسی کو بھی کچھ بھی کہہ دیں گے. انہوں نے کہا نہیں جی FIR کٹی بھی ہے. اور یہ اب لاسٹ میں یہ ہوا, انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں, آپ لاکھ روپیہ پتہ نہیں لاکھ کے 1.25 لاکھ دے دیں اور ہم اس قصے کو ختم. میں نے کہا میں تو ایک پیسہ نہیں دوں گی. اور میں تب نیوز رپورٹر بھی تھی, اور جس تھانے میں گئی میں نے کہا دیکھیں یہاں جب گاڑیاں چوری ہو کے پکڑی جاتی تھیں میں رپورٹنگ کرنے آتی تھی, میرا ایک نام ہے, آپ لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی میں یہ حرکت کیوں کروں گی. اور میں جا کے غصے سے بولتی تھی. ایک دفعہ انسپیکٹر نے مجھے کہا جی صبا یہ بتائیں. میں نے کہا پہلے تو آپ مجھے بتائیں مجھے صبا کیوں کہہ رہے ہیں, آپ مجھے مسز فیصل کہیں یا میڈم کہیں یا محترمہ کہیں, آپ نام لینے کا آپ کے پاس رائٹ نہیں. تو اس بات پر بھی ان کو غصہ آ گیا. پھر میرے بھائی پیچھے صبا چپ, فیصل کہہ رہے صبا چپ, کیونکہ وہ مجھ سے بہتر جانتے تھے ہمارے جو بھی حالات ہیں. اینی ویز وہ 6 ماہ ہم لوگ چکر کاٹتے رہے. میں نے بھی پیسے نہیں دیے اور ممی بیچاری ساتھ جاتی تھی. لاسٹ جب مجھے لگا کہ اب کوئی چارہ نہیں ہے تو کوئی ایک تھے صاحب ایسے جن کو میں نے کال کی. میں نے کہا جی میں, انہوں نے کہا آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا. میں نے کہا جی یہ چکر ہے اور آج تو حد ہی ہو گئی ہے اور کیا ہو سکتا ہے. کہتے نہیں آپ گھر پہنچیں اور ابھی آپ کو کال آتی ہے. لیکن جی میں گھر پہنچی ہوں 10 منٹ بعد وہ جو پولیس انسپیکٹر اور وہ جو تھانے دار اور جو بھی تھے وہ گھر آئے. انہوں نے کہا جی یہ قصہ ختم ہو گیا ہے کیونکہ وہ لوگ پکڑے گئے ہیں. وہ ایک گروپ تھا ایسا. پہلی خبر گمبھیر تھی میری. ویسے پولیس والی بات کریں تو میں بھی پولیس والی کہانی سناؤں. ہاں پولیس نے دیا سرپرائز. یہ ہے آج کی تازہ خبر, پولیس نے دیا سرپرائز. اور سرپرائز کچھ اس طرح کہ 80s میں آئی ریممبر میں بڑی چھوٹی تھی تو گاڑی ابا نے لی نئی ٹویوٹا کرولا اور میں بڑی خوش, نئی گاڑی ہے سیر کریں گے. میں ایک دن گئی, بڑی سیریں کی. اس کے بعد پھر اس کے 2-3 دن کے بعد مسجد گئے ابا بھائی اور گاڑی چوری ہو گیا 2-3 دن بعد, برانڈ نیو. اچھا اور یقین مانے جب بہت پیسے جمع کر کے گاڑی لی ہوتی ہے, ہمارے ساتھ بھی ہو چکا ہے. اچھا میں بھی وہی ایک قصہ تو میرا وہی ہے. اتنی تکلیف ہوئی کہ اس کے بعد کتنا عرصہ وہ نئی گاڑی اس طرح کی تو لے ہی نہیں سکے نا. تو گاڑی گئی, خواب ٹوٹے, دل خراب ہوا میرا. لیکن یہ 87 کی بات ہے. اس کے بعد 10 سال گزرے, 15 سال گزرے. 2007 میں ابا نے جانا تھا حج کے لیے. ہاں تو امی کہہ رہی کہ بڑا مہنگا ہو گیا, دیکھیں کتنا. ابا نے کہا نہیں انشاءاللہ ہو جائیں گے ارینج, مجھے کچھ بیچنا نہیں پڑے گا. ابا بڑے اگینسٹ ہے کہ کوئی چیز نہ بیچی جائے. یہ وہ تو کہتے ہیں ہو جائے گا کیش انشاءاللہ. ان کو ایک سرٹن اماؤنٹ چاہیے تھی اور وہ سوچ رہے تھے ان دنوں میں کہ بس ابھی مجھے اماؤنٹ دینی ہے, جمع کرانی ہے. اور ابا کو ایک دن فون آتا ہے 2007 میں
थाने से। गाड़ी मिल गई। थाने से जी एक गाड़ी मिली है और वो आपकी है। तो अब्बा ने कहा नहीं हो नहीं सकता, मेरी तो कोई गाड़ी चोरी ही नहीं हुई। कहा नहीं नहीं जी आपका ही कोई चेसिस नंबर वगैरह चीज़ है, आप आके देख ले आपकी है। और ये जब अब्बा गए गाड़ी वो 87 में चोरी हुई 20 years आफ्टर 20 Oh years my God. वापस मिली। अब्बा तो परेशान और हर्ष वो था ना? कोहाट में चल रही थी एज अ टैक्सी और पता नहीं कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुई है। इंतहाई हक हलाल की गाड़ी थी। जी, वो मिल गई और उसके बाद मैंने उसको सेल किया और उतने ही पैसे मिले कि आराम से अब्बा का हज माशाल्लाह करके। हज हो गया। माशाल्लाह। ये मिरेकल्स होते ये हैं। सरप्राइज amazing. पुलिस वालों का सरप्राइज तो ये हाँ, कमाल था। ये मैंने कहा पुलिस से अच्छे वाकयात की भी उम्मीद करनी चाहिए। कितना वाओ। अच्छा भी ये हो गया। जबरदस्त। Very nice. वो चेसिस नंबर पे लिखा होता है ना किसके नाम पर है, वो निकल आती है लेकिन आफ्टर 20 years आपको याद भी नहीं होता ये कि देखो कोई ना, गाड़ी थी, registration कोई मैंने कहा, चोरी मेरी तो थी। मैंने और कोई गाड़ी complaint 20 नहीं इयर्स की। में क्या हुआ वो मैं बताया ना कहाँ लास्ट कोहाट में एज अ टैक्सी यूज हो रही थी। वाह। तो टैक्सी की वजह से मेंटेन रही होगी ना रही वो। होगी, हाँ। कमाता था भाई कोई उससे। हाँ बस ये यही कमाल, लेकिन ये कि 20 साल बाद वही मिल गाड़ी गई। मिल गई। वाओ। पुलिस। है ना? जबरदस्त। अब बताएं। हमारी अच्छी स्टोरी है पुलिस की। तुम्हारी क्या है ताजा खबर? ताज़ा हो या गोलियां पुरानी चल हो? गई, खौफ व हिरास हो गया कायम। कह रही गोलियां चल गई, खौफ और हिरास। वैसे ही खबरों की तरह बताओ ना, गोलियां चल गई। सब आप जरा पढ़ दें। नहीं आप पढ़े, मैं भूल चुकी हूँ अब। गोलियां चल गई, खौफ हुआ, हरास हुआ कायम। अच्छा हाँ। तो ये कहानी एक्चुअली बड़ी सीरियस है, बड़ी संगीन कहानी है, अच्छा। लेकिन ये फनी भी बहुत है। अच्छा। वंस अपॉन अ टाइम 8 साल पहले मैं और मिनहाज अच्छा खासा तमीज़ वाले टाइम पे घर आ रहे थे। तो मुझे हुआ मसला, मैंने कहा यार ये तो बहुत जल्दी हम घर जा रहे हैं, चलो ड्राइव करते हैं। तो हम चले गए, कोई उस वक्त मैं PCHS में रहती थी, तो मैंने कहा ये ज़रा कश्मीर रोड से राउंड मारते हैं, फुल गोल चक्कर काटते हैं। अच्छा पहुंच गए हम कश्मीर रोड, अब जा रहे हैं बड़े मज़े से गाने सुनते हुए। अचानक मिनहाज ने कहा सना मुझे लगता है कोई फॉलो कर रहा है पीछे। मैंने कहा क्या हो गया? मैंने पीछे देखा, मैंने कहा दिमाग खराब है, ये तो पिज्ज़ा वाला बॉय है जो एक ब्रांड होता था जो अब बंद हो गया। कहते नहीं सना कोई कर रहा है फॉलो। मैंने कहा नहीं नहीं यार कोई भी नहीं है। तो हम आगे गए। अच्छा आपने सोसाइटी ऑफिस वाली बिल्डिंग देखी होगी जो बिल्कुल कॉर्नर पे है, वहाँ मिनहाज ने कहा यार मैं एक सेकंड दोबारा चेक करता हूँ, मैं रोक के गाड़ी ना देखता हूँ, ये अगर आगे चले गए तो सेफ है। मैं कहा चलो ठीक है रोक लो, वहाँ कैब्स वगैरह खड़ी थी। मिनहाज ने गाड़ी रोकी तो वो बंदा आया, उसने मारा बॉनेट पे हाथ। अच्छा अब हाथ मारा, मिनहाज पैनिक हुआ, उसने गाड़ी भगा दी। अच्छा 8 साल पहले हमारी जो गाड़ी थी वो खासी बुरी कंडीशन में थी कि अगर आप उसको 100 की स्पीड पे तो वो जाती नहीं थी ना गरीब बेचारी। तो अब आवाज़ तो बहुत आ रही है गाड़ी चलने की, और स्पीड है उसकी 50। ठीक है अब हम भाग रहे हैं, हमें लग रहा है बहुत अच्छा। अचानक मैंने देखा एक आदमी ना यूँ डक किया उसने, मैंने देखा ये डक कर है, मैं भी डक कर जाती हूँ, मैं भी डक कर गई। पता चला गोलियां चल गई हमारे पीछे। है? हाँ वो जो चोर थे उन्होंने हमारे ऊपर फायरिंग कर दी। खैर उसके बाद जब मैंने रियलाइज़ किया कि गोलियां चली, मैंने कहा विनाश गाड़ी रोके आप। गाड़ी रोकी, वो आए, गाड़ी क्यों भगाई। अच्छा और वो जैसे चोर यहाँ कराची के ना सूखे सड़े से होते हैं एक पर्टिकुलर टाइप के, वो वैसे नहीं थे, वो मोटे मोटे थे। ठीक है तो वो मिनहाज ने कहा हाँ ये ले। अच्छा अब सारा कुछ हमने दे दिया। एंड में वो जा रहे हैं, मिनहाज कहते भैया ज़रा NIC दे देना, बड़ी मुश्किल से नाजरा में बनता है। मैंने कहा तुम पागल हो गए, हमारे ऊपर गोलियां चला दी, अब तुम मुझसे NIC मांग रहे हो। खैर ये चोरी वोरी हो गई, हम घर चले गए, पीछे का शीशा वीशा भी टूट गया, सारा कुछ हो गया। कहानी ये थी कि मुझे क्यों लगा वो पिज़्ज़ा बॉय है। जो पीछे वाला बंदा था वो बहुत मोटा था, उसने रेड शर्ट पहनी थी। जो आगे वाला था वो सूखा था, उसने ब्लैक शर्ट पहनी हुई थी। तो व्हेन आई सॉ फ्रॉम द मिरर तो वो लगा कि आगे जो है वो राइडर है और पीछे से सिर्फ उसका पेट नजर आता लाल रंग का। तो आई थॉट इट वाज अ डब्बा, वो जो पिज्जा का वो पीछे डिलीवरी वाला डब्बा नहीं होता वो। खैर उसके बाद हम घर पहुंचे, फुल रोना पिटना, हाय गोली चल गई। अच्छा गोलियां चल गई, लेके सब क्या कुछ हो गए? गया, सब कुछ, क्या था सब? फोन बैग, और मैं तो निकाल के भी दी। मैंने कहा ये भी है, ये भी ले जाओ, सब ले जाओ, पर जान छोड़ दो। जाहिर है उसने गोलियां चला दी। अब वो फुल घर में ना एक माहौल है, बच्चे पे गोलियां चल गई, मेरी सास रो रही है, मिनहाज लर्जा हो गया उसको डर के मारे। मुझे गुस्सा ये आया कि तुम खुद तो झुक गए क्योंकि तुम्हें पता लग गया गोली का, मुझे तुमने मरने के लिए छोड़ दिया। मुझे नहीं बोल रहा कि सना you need to duck, you need to duck. No, he didn't tell me, he just ducked himself. उसने खुद ही गोलियां चली ना तो उसको आवाज आई तो वो लम्हों में जो होता है ना वो बंदा वही उसी करता वक्त है। हाँ अच्छा लेकिन
उसके बाद हम जब गाड़ी लेके गए तो वो किस्मत हमारी अच्छी थी कि वो मिनहाज का बाकायदा हेडशॉट था. जो पीछे स्पीकर होते हैं ना उसके अंदर एक मैग्नेट होता है, वो गोली जो थी उस मैग्नेट पे चिपक गई थी, वरना इट वाज मिनहाज हेडशॉट. लाइक बाकायदा उसने एम करके मारा था, मतलब ऐसे खुलेआम चोरी करने के लिए खुलेआम. वो कब्रिस्तान के पास जो है ना, तब हमने जाके जो है ना गाड़ी जरा रोकी. लेकिन ये काफी फनी भी था क्योंकि वो मेरी Funny नहीं था, फनी था, नींद ना आए वो मुझे. पिज्जा वाला जो एपिसोड था ना वो फनी था. मतलब ही वाज राइट, दे वर चोर. चोर. तुम्हारी आंखें कमजोर है, तुम चश्मा लगवाओ. नहीं, वो बंदा बहुत मोटा वो था. उसने जो तस्वीर खींची है ना वो बिल्कुल सही थी. हाँ, वो ये जो लाल आगे पोलो पतला शर्ट था, उसने पीछे पहनी थी. मोटा था, उसकी लाल सिर्फ उसका पेट नजर आ रहा था ना, तो वो इट लुक लाइक अ बॉक्स. कसम खुदा की मैं मजाक छोटे से ब्रेक ले रहे हैं. प्रिया, अखबार यही है, हेडलाइंस भी यही हैं और हम भी यही हैं. आप भी यहीं रहिएगा. गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. इतनी खूबसूरत अखबार वाले देखे कभी आपने? जो खबरें सुना रहे हैं आज आपको, जबरदस्त किस्म की. तो इस वक्त हम चलते सब आपकी तरफ. क्या है अच्छा हेडलाइन? जी, एक नादिया ने किस्सा सुनाया गाड़ी का, और मैं भी सुना देती हूँ. गाड़ी का हाँ. है ना? अच्छा, मज़े की बात यह है कि इसकी हेडलाइन दी है, सजेस्ट की थी नादिया ने, चोरों को दे दिया चक्कर. चोरों को दे दिया. मेरा भी कुछ ऐसा ही था कि मैं सारी ज़िंदगी बच्चों को, जब सादिया के ओ लेवल ए लेवल्स के एग्ज़ाम्स होते थे तो गाड़ी की सीट पर बैठती थी. एक जगह ट्यूशन के लिए छोड़ा, वो 40 मिनट की क्लास, वहाँ बैठी रही. फिर उधर तो उस वक्त मेरे पास होती थी ऑल्टो, और कभी उसका एसी सही होता था, कभी नहीं सही होता था. और उसमें मैंने इतना सफ़र किया, बच्चों को छोड़ना, लाना, बाज़ार जाना. तब मैं कपड़ों का बिज़नेस भी करती थी, इचरा मार्केट जाना, सब. अच्छा, उसके बाद बस फिर हालात बदले और मैंने ले ली लांसर गाड़ी, वाइट, और जापान असेंबल. अब वो जब मैंने गाड़ी ली तो मेरी तो ईद थी ना, इतनी बड़ी कामयाबी थी गाड़ी में. हाँ, हम लोग लेकर आए और रात में हम सब गैराज में उसे देख रहे हैं, कर रहे हैं, बड़े खुश हैं, बड़े खुश के. उफ. तो मेरे हस्बैंड कहते हैं अब तुम ये गाड़ी चलाओ. मैंने कहा नहीं, इतनी बड़ी गाड़ी नहीं चला सकती, मैं तो ऑल्टो चलाती हूँ. तो कहते हैं नहीं, अब तुम ये चलाओगी. मैंने कहा अच्छा. हम सो गए. अब सुबह, फैसी की आदत है, हमेशा सुबह उठते हैं और उन्होंने लाइट्स ऑफ करनी, ताले वाले खोलने. उन्होंने देखा कि राज का गेट खुला हुआ है, मेन गेट. ये सुबह सुबह कौन, 6 बजे कोई भी नहीं उठा, ये कैसे खुल गया? उन्होंने देखा तो गैराज में गाड़ी भी नहीं थी. कहा हाय, गाड़ी कहाँ गई? अब वो गेट खुला हुआ था, फ़ौरन बाहर निकले तो हमारी जो हेज थी उसके साथ गाड़ी खड़ी हुई, टेढ़ी होके, दरवाजे खुले हुए, गाड़ी खड़ी हुई उधर. वो फ़ौरन गए, उन्होंने देखा तो वो चोर आए सुबह के वक्त. अच्छा, हमें बिल्कुल आवाज़ नहीं आई गाड़ी की, गेट खोलने की. अच्छा, गेट भी उन्होंने काटा, ताले लग. अच्छा, हमारा वो जो गेट था ना, सब बच्चे, मेरे भतीजे भांजे मजाक करते थे क्योंकि हमने गेट पे ना, फैसी ने 3 ताले लगाए थे. एक ये चिटखनी, एक उसके ऊपर लॉक, फिर एक उसके ऊपर ताले. का गेट ही काट लो, सेव टाइम. उन्होंने सेंटर से गेट को ऐसे काटा जिसकी कोई आवाज नहीं आई. ये कैसे हो सकता पता है? नहीं, अल्लाह. कोई आवाज काटा हो नहीं. तो अच्छी खासी आवाज आती है. हाँ, मतलब हम, घर भी कोई बहुत बड़ा नहीं था, गैरेज के साथ ही हमारा रूम था, बेडरूम. हमें कोई आवाज़ नहीं आई. और सुबह अब वो गाड़ी खड़ी भी है. फैसी ने तो ज़ाहिर उठाया, हम सब उठ गए. हमने देखा तो गाड़ी के दरवाजे खुले हुए और उसकी स्टीयरिंग निकाल के तो उसकी वायर सारी बाहर ऐसे ढेर लगा हुआ था जैसे इंसान का अंदर पेटा नहीं हो. ढेर लगा हुआ. उन्होंने वो निकाल के, जोड़ के, स्टार्ट करने की कोशिश करते रहे गाड़ी. अच्छा, फिर फैसी को शुरू से आदत है, वो स्टीयरिंग पर एक लॉक लगाते हैं, नीचे स्टीयरिंग पर भी ताला लगाते हैं. अम्ब्रेला वाला लॉक जो होता है वो लगाते थे. उससे क्या होता था कि स्टीयरिंग आप घुमा नहीं सकते सीधी सीधी. उन्होंने निकाल ली ऐसे सीधी और फिर वो हेज के साथ ही खड़ी कर दी. वो ना राइट हो सकती थी ना लेफ्ट. अब वो ताला खुले, उन्होंने गेट तो खोल लिया, वो नहीं खोल सके. फिर वो जी सब कुछ बाहर, उनसे स्टार्ट नहीं हुई क्योंकि जापान असेंबल्ड गाड़ी थी. उसके कोई चोर लॉक थे,
वो नहीं हुई स्टार्ट और वो छोड़कर चले गए, तो वो बहुत ही कोई हक हलाल की थी। लेकिन उसके बाद जब कंपनी लेकर गए तो उन्होंने कहा इसका तो कंप्यूटर ही उड़ गया है, तो क्योंकि इसको उन्होंने दोबारा वायरिंग सब कुछ- टेढ़ी-मेढ़ी कर दी। तो वो फिर नई गाड़ी को फिर हमने उस टाइम पर कोई 1.5-2 लाख रुपया लगाया, जो कि ली पता नहीं कितनी मुश्किल से थी, फिर उस पे पैसे लगाए और लेकिन फिर पूरी लेके- गाड़ी तो बच फिर गई। गाड़ी हाँ। बच गई। तो ये ना चोरों को दे दिया चक्कर। हाय, हमारी तो मंगल बाजार से उठी थी गाड़ी। वाह। अम्मी लेके गई मंगल बाजार, फिर वहां से उठी थी गाड़ी, लेकिन इंश्योर्ड थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इंश्योर्ड थी, गाड़ी नहीं मिली, लेकिन फिर वो मतलब लाइक उसकी वो मिल गई थी। हाँ, पैसे वापस, मिल गए। किस्तें मिल जाती हैं या आई डोंट नो क्या होता है कि वापस गाड़ी कोई नई लेके दे देते हैं, इस तरह कोई सीन। हमारी तो चोरी गई थी इंश्योरेंस की गाड़ी, वजह से। क्या चोरी हो गई थी गाड़ी, चोरी। स्नैच हो गई थी मतलब। हाय, और उसके हाय। बाद मिनहाज ये को इसकी- फॉलो किया था रिक्शे पे, क्या रिक्शे पे मतलब? फॉलो किया था। मिनहाज रेडियो करते Adventure। होते थे, ठीक है। तो सुबह ब्रेकफास्ट शो होता था, एक FM चैनल होता है 105 पर, तो वो निकलते थे 6:30 बजे। 6:30 बजे वो निकले हैं और वो जहाँ से जा रहे थे वहाँ बंदों ने जो है बाइक आके 2 बाइक्स रोकी और गाड़ी स्नैच कर ली। अब अनाज को समझ नहीं आया, रिक्शा नज़र आया, रिक्शा रोका, रिक्शे पे उसको फॉलो की। खैर उसके बाद जो है वो गाड़ी तो चली गई। गाड़ी को फॉलो किया हाँ हाँ, लेकिन उसके बाद रिक्शे वाले ने कहा ये गोलियां चला देंगे भैया, मैं आपको नहीं ले जा सकता। वो रिक्शे से और भी उतार रिक्शे दिया। पर कैसे उन लोगों नहीं ने आप match फॉलो कर सकते हैं। खैर एनीवे, उसके बाद जी फिर वो दुआएं शुरू हो गई घर में, या अल्लाह गाड़ी मिल जाए, जहाँ हम जाएं वहाँ गाड़ी का नंबर ढूंढे कि या अल्लाह मिल जाए मिल जाए। खैर एक दिन कॉल आई जी पुलिस स्टेशन से, ज़ाहिर FIR पक्की करवानी पड़ी उसकी। कॉल आई कि जी वो आपकी गाड़ी मिल गई है। हमने कहा वाह यार गाड़ी मिल गई, ये कोई 1 हफ्ते बाद हमें गाड़ी मिल गई थी। लेकिन उसके बाद जो है कोर्ट के चक्रों में हम पड़ गए, तो हमारे घर वापस जो है गाड़ी 7 महीने बाद आई थी। कोर्ट के चक्रों में क्यों? हाँ ना, क्योंकि आपकी गाड़ी जब FIR आपने पक्की कटा दी तो अब आपको कोर्ट के चक्कर लगाने हैं, क्योंकि कोर्ट आपको गाड़ी वापस देगी ना, यूँ मिल जाए भले। अब वो मिनहाज ने कहा मैं पैसे तो खिलाऊंगा नहीं, मैं लूँगा तो प्रॉपर चैनल के थ्रू लूँगा, यू नो। तो उस पे और वो टाइम 7 महीने बाद जो है वो ये चक्कर बीच में डेंगी हो गया मिनहाज को, खतरनाक वाला, उस पे भी बेचारा कोर्ट के चक्कर काटते जाए 7 महीने बाद हमारी गाड़ी वापस आई। अल्लाह, या। कभी कभार ऐसा डर लगता है, वारदात के लिए भी तो गाड़ी ले लेते हैं, उठा लेते हैं भाई। और बड़ा कुछ मसला नहीं हो। निकला, कोई टेप निकला हो या कुछ नहीं, वो भी वारदात के लिए उठाई होगी। गॉड नोस किस लिए उठाई थी, लेकिन वो जो है कोई एक पुर्जा नहीं गायब था गाड़ी क्या का। है भाई आपकी खबर? यार मैं को मज़ेदार अब खबर सुनाऊंगी, 2-3 बड़ी मज़े की हैं कि ज़रा चलो फनी गाड़ी निकाल। ये सुनाती हूँ। मियाँ का सरप्राइज़ उल्टा पड़ गया। अच्छा, अभी मुझे फैसल ने इस दफ़ा कहा कि मैं तुम्हें एक सरप्राइज़ हॉलिडे करानी है, कहाँ जा रहे हैं क्या नहीं बताऊँगा। तो वो लगे थे फ़ोन पे चीज़ें, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये प्लान कर क्या रहे हैं, किधर का कर रहे हैं। फिर पता चला कि टर्की का प्लान है, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता था कहाँ ठहर रहे हैं, क्या होना है, किस सिटीज़ में जाएंगे, क्या प्लान। कहते हैं बस तुम्हें नहीं बताना। तो अच्छा, अब फैसल को खुद आता भी नहीं है ऑनलाइन प्लान करना। उन्होंने कहा कि मैं अपना ना कोई दोस्त कोई जानने वाला पकड़ता हूँ, एजेंट, तो उसको साथ ले लेके चल रहे थे। टिकट भी बुक हो रहे हैं, होटल भी। उन्होंने कहा भी ये मेरा ठीक ठाक बजट है, कमरों का, कमरा बहुत अच्छा हो, टिकट आपका बिजनेस क्लास, सारा उन्होंने खर्चा वर्चा करके बेचारे हाँ हाँ ले गए। मैं बड़ी खुश, मैं तो बिल्कुल मैडम बनी हुई हूँ क्या मेरी ज़बरदस्त हॉलीडे हो रही है सारा। तो क्योंकि अक्सर हम काम की वजह से जा रहे होते हैं, तो अब ये कि फैसल ने प्लान किया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि फ़र्स्ट टाइम मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। मैंने कहा कुछ नहीं, शॉपिंग मनी भी नहीं लेके जाओ। हाँ। अब जी जहाँ फ्लाइट बहुत अच्छी, वहाँ से फिर एक गाड़ी आई, उसने मैं पिक किया टर्की से बड़ी इज्जत से कि जी होटल जा रहे हैं। सारे रास्ते में ऐसे व्लॉग बना रही हूँ सारा ये। उसके बाद गाड़ी इस्तिकलाल स्ट्रीट पे गई, मैं कहा सोफिटेल तो होगा नहीं, वहाँ से गुजरे। फिर थोड़ा आगे मैं कहा चलो ये वाला होटल होगा। फिर एक गली में गए, फिर एक और गली में गए, फिर एक और तो गली गलियां में, भी इतनी है ना, इतनी छोटी। फिर उसके बाद ने कहा कि यहाँ गाड़ी नहीं जाएगी। सामान उठाया, उतार दिया ना उसने कि जी आगे आपका होटल है। मैं कहा ऐसे होटल कहाँ है? कह रहे नहीं नहीं बड़ा VIP होटल है। मैंने कहा लेकिन अच्छे होटल्स तो बाहर नहीं है रोड पे। कह रहे नहीं नहीं बहुत ज़बरदस्त है। खैर चले गए अंदर, भारी भारी हमने सूटकेस उठा के अंदर गए, तो इतना से कोई दरवाजा, जैसे हम भीतर के ड्रामे में देखा करते थे लॉबी। दरवाजा मिलता है, ये तुझसे तो मेरा सूटकेस नहीं गुजरेगा। कह रहा नहीं नहीं अंदर से बहुत अच्छा होगा, तुम यकीन करो। मुझे तो उसने कहा था एजेंट ने, क्या आपका होटल कराया, मैंने बड़े पैसे दिए। अब अंदर गए तो एक अजीब ऐसे बदहाल सी ना पड़ी हुई वो जो भी थी उसकी रिसेप्शनिस्ट। हाँ ये बड़े वाट, हाँ पेमेंट हुई है सारा ना, उसने कुछ पूछा ऊपर कमरा, इतनी
सी पतली सीढ़ी से मैंने कहा मेरा सूटकेस कैसे जाए, लिफ्ट भी नहीं थी वहाँ। मैं कहा ये तो नहीं जा रहा भाई बैग, चलो बैग हमने भी रखवाए कि बाद में आएगा। तो अच्छा मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया है, कम जगहों में, छोटी जगहों पे। अब मेरा ना सांस मैंने कहा नहीं फैसले का नहीं फिक्र ना करो, बहुत वीआईपी है बहुत वीआईपी, तुम्हें मैं हॉलिडे कराऊंगा। उम्मीद रहे। हाँ मैं कह रही हूँ हल्का हल्का, अब रात का वक्त है सारा, शाम से ना रात हो गई, अंदर कमरे में नहीं चढ़ पाए। नहीं उसने कहा कि हमारे पास 2 ऑप्शन है। मैंने कहा कमरा अगर नहीं अच्छा लगा, कह रहे नहीं कमरा बहुत अच्छा बंदा लेके जा रहा है, 2 ऑप्शन है। उसने कमरे का जब दरवाजा खोला, मतलब मैं ऐसे करके गई हूँ ना कमरे में एंटर होने, अंदर गई मैं देखा इतना सा बेड, ना खिड़की, वॉलपेपर उखड़ा हुआ, ओह माय गॉड, बाथरूम ऐसा कि बस आप चले गए तो अंदर बाहर नहीं आएंगे, शावर बावर का कोई सिस्टम ही नहीं। मैं गई, मैं कहा व्हाट द हेल, ये कमरे, कह रहे वीआईपी, एंड इफ यू डोंट लाइक वी हैव अनदर ऑप्शन। दिखा दे। दूसरी ऑप्शन दिखाई, वो उससे भी बुरा। मैं कहा नहीं पहला वाला कमरा वापस, ना मेरा सूटकेस अंदर आ सकता था, एंटर होके आप उछल के बस बेड पे चले जाए बस, उसके बाद एक ही दफा बाहर निकले। और एसी कह रहे हैं जी करेगा कूलिंग, अभी करेगा, कह रहे इसको हीट पे रखें तो कूल करेगा। मैं फैसल को देखूं और फैसल नीचे देखे, फैसल मुझे देख रहे, कह रहे नहीं मैं तुम्हें कसम से तस्वीरें दिखाता हूँ, इतनी प्यारी तस्वीरें हैं इसकी। और वाकई जब तस्वीरें देखी तो ये बड़ा कमरा, ये एंगल आ गया अलमारियां ना लगी आजकल हुई हैं, पिक्चर ओहो, पे खिड़की खिंचवाने अलमारी सब कुछ, वो तो कमरा ही। मैंने उससे कहा, मैं कहा नो गिव मी स्वीट और बिग रूम, कहती है ऑल वी आर फुली बुक्ड। तो क्या तो तुम्हारा सिर्फ 5 स्टार होटल है फुली बुक्ड। मैंने कहा नो आई वांट अनदर रूम। अब रात हो गई, सब बंद। वो जो रात मैंने गुजारी, और मैं ऐसे उसको देख रही हूँ, फैसल को कहना नहीं मुझे ऐसे नहीं, देखो मैंने बड़ी अच्छी नीयत से मैंने बहुत डॉलर दिए हैं, और उसने कहा था कि सीज़न है तो ये बहुत अच्छा आपको रीज़नेबल मिल गया। अगले दिन मैंने कहा रखो पैसे, हम यहाँ से जा रहे हैं। फिर मैं निकली, मैं गई, और उससे आधे पैसों में हमें इतना अच्छा 4 स्टार होटल मिल गया पास में। भाई जिसको ऑनलाइन वगैरह बुकिंग करनी आती है ना, मैंने एक आर्ट है भाई। मैंने उठ के सुबह मैंने बुकिंग करके ये सारा, तो फैसल कह रहे थे इसने तो मुझसे इतने डॉलर ले लिए इस होटल के। और मैंने कहा अच्छा सीट कितने की एजेंट ली? बदतमीज। सीट के भी ज्यादा पैसे थे, हर चीज के इन्होंने डबल पैसे दिए, क्योंकि उन्हें क्या एजेंट और ने। करें मेरे मुझे हाँ, मुझसे मैंने कहा चुप करें, हटके। मैंने कहा आइंदा आपने नहीं सरप्राइज भी देना हो तो मुझे बताना। अच्छा मुझे इसलिए ना, वो जो एक रात मेरी गुजरी है ना, अल्लाह माफी, और कोई ऐसी काम नहीं कर, बहुत गर्मी थी, मैं खिड़की तो नहीं थी भाई। सब चीजें ऑनलाइन करती हूँ, नो एजेंट दे आजकल रहे के ज़माने, आजकल- कोई और एजेंट जानने वाला तो आपका अल्लाह माफी बिल्कुल ही ना, होना ही नहीं चाहिए। होना ही नहीं। सरप्राइज होते हैं ना जिंदगी में, फ्लाइट्स आपने नहीं करनी। मैं कहती हूँ ये मुझे कभी ना दिएगा। अच्छा मुझे सरप्राइजेस पसंद ही नहीं मुझे है। भी नहीं कि जी हम अचानक से जाएंगे सरप्राइज में कर, ना 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 ना, वो हमारा मेरे सूटकेस बच्चे भी ऊपर कहते नहीं आया हैं भाई। अम्मा को सरप्राइज बैग नहीं ऊपर नहीं पसंद, आया। जो बात है बताएं पहले, हाँ। क्योंकि हम लोगों हाँ, की मुझे भी नहीं जिंदगियों में पसंद सरप्राइज अच्छा अगले दिन क्या हुआ, जब हम निकल रहे थे, शुक्र है उसी होटल में छापा पड़ा, पुलिस आई हुई थी। बस फिर वो वही था। मैंने क्यों छापा कि पुलिस आई हुई है, वो अंदर जा रही थी, हम बाहर निकल रहे थे। मैंने कहा देखा मैंने कैसे बचाया, वरना कल तो मेरी हेडलाइन होती ना, और तो कोई आता नहीं, मैं आ रही होती। पता नहीं क्या हो रहा था अंदर, क्या ये हम तो पकड़े जाते, मेरी फोटो आ जाती नादिया खान टर्की में जो है पकड़ी गई। हमारे साथ उम्रे पे ऐसा हुआ, अल्लाह माफी, उम्रे इतना पे जो गंदा होटल। पैकेज वगैरह लेके जाते हैं, हमें ऐसा गंदा होटल। यार आप जब उम्रे पे जाते हैं ना, आपको आप वजू करते हैं, आपको साफ सुथरी जगह चाहिए नमाजें पढ़ने के लिए, और पूरा ससुराल और सब खानदान एक ही कमरे में। मैंने यासिर को बोला, मैं मेरा देवर उस बिस्तर पे सोए, मैं तो यहाँ नहीं सो सकती, मतलब एक आप रिलैक्स ही नहीं होते। उम्रे पे हमारे साथ किसी ने, सोचो उम्रे पे भी चीटिंग करते हैं लोग। अभी दुबई में वो एक कंपनी है, उसने कितने लोगों से पैसे लिए, लाखों दिरहम गायब, हुआ ही नहीं, लोग जा ही नहीं सके हज पे आए, हज के लिए जा ही नहीं सके। तो बस जो करने वाले होते हैं वो करते वो किसी को नहीं छोड़ते। हैं। इंडियन थे, कोई इंडियन कंपनी थी, उन्होंने ये किया, तो सैड। ओहो भाई क्रैम्प्स पड़ गए पेट। बहुत जबरदस्त वीआईपी, तो मैं हॉलिडे कराऊंगा वीआईपी, वीआईपी हो गया। बहुत ही लग्जरी थी। जो जिसका काम उसी को सांझे, और जो मतलब लाइक होता है ना, घर में एक कोई फैमिली मेंबर होता है जिसको छुट्टियां प्लान करना। हाँ, गुड एट प्लानिंग। और मेरी छोटी जो बहन है ना, वो उसको जो है कम पैसों में बहुत अच्छी छुट्टियां प्लान करने आती हैं। मतलब अभी वो उसने कोई पास लिया है 3 दिन का, और लूट
اس کا میاں کہنے لگا تم نے تو لوٹ لیا ہے, وہ کبھی پاکستانیوں کو یہ پاس نہیں دیں گے. وہ ایک پاس پہ سویرا ایسی پلاننگ کرتی ہے, میں نے بھی فیصل سے کہنا ہے کوئی پلاننگ کرنی ہے سویرا سے مناسب پیسوں میں اتنی اچھی پلاننگ کرتی ہے, میں نے تو اسی سے سیکھی ہے. ویری گڈ. ہاں نہیں اٹس این دکھائیں بھائی آپ کی کیا ہے. اچھا, تماشا صرف AIY پر نہیں بازار میں بھی لگا تماشا. اچھا, یہ آج سے کافی پرانی بات ہے, میں چھوٹی تھی, میننگ گریڈ 8 میں ہوں گی, ٹھیک ہے. تو اس زمانے میں نا یہ ڈیفینس والا سنڈے بازار بڑا ان تھا, فینسی ہے نا. تو میں نے امی کو کہا امی لیٹس گو, امی چلتے ہیں نا. تو میں اور امی نکل گئے, ہم چلے گئے سنڈے بازار. اب عام چیزیں دیکھ رہے ہیں, پھر وہ لان کے بڑے اچھے اچھے پرنٹس نظر آئے. اچھا, تو میں نے جا کے وہ بیٹھی اور دیکھنے شروع کیے. اب ایک بندہ مجھے نظر آئے, اس سے میں جب کچھ پوچھوں وہ مجھے آنکھیں مارے, جب میں اس سے بات کروں وہ مجھے آنکھ مارے. ادھر پتہ ٹھیک ہے. اچھا, اب میں مجھے نا ان چیزوں میں مجھے بڑا غصہ آتا ہے کہ یو نو کوئی فضول میں دیکھی جا رہا ہو یا آنکھیں ماری جا رہا ہو. اچھا, میں تھوڑی دیر تو میں نے برداشت کیا, لیکن وہ آنکھ اس کی پھڑ کے جائے نا, مطلب وہ ماری جائے. ایک پوائنٹ آیا, میں اٹھی, میں نے گھما کے اس کو نا مکا دیا. میں نے کہا تم پاگل ہو یہ کیا, تم مجھے آنکھیں ماری جا رہے ہو. نہیں باجی, اس نے رونا شروع کر دیا. میں نے کہا کیا ہے, کیوں اس کے مسئلہ تھا تو پھڑکنے کا نا, پھڑکتا ہے کیا ہوتا ہے, پھڑکتا ہے پھڑکنا نہیں. اس کی بیچاری کا مسئلہ تھا. اینڈ یو نو میں وہ رو رہا ہے, اس پہ بھی نا اس کی آنکھیں چھپکی جا رہی ہیں. اس کے بعد کیا ہوا, چلو وہ تو کہانی ہو گئی, تھپڑ ایک تماشا بھی لگ جاتا فوراً. سنڈے بازار اتنا کراؤڈیڈ تو لوگ بھی آ گئے. اب امی کی گالیاں شروع, تمہارے ساتھ تو کہیں آنا ہی نہیں چاہیے, اللہ کی قسم اب میں کبھی تو تمہارے ساتھ بازار جاؤں. اور وہ واقعی میرے ساتھ بازار نہیں جاتی. اچھا, اب گھر آئے تو امی جو ہے وہ تو ڈھونڈتی تھی, تو لگا دیتی تھی 2-4 چپیڑے وپیڑے. اچھا, میں ہی پٹی ہوں نا. اب وہ مجھے بولی جائے, شرم ہی نہیں آتی, بیچارے کو مار دیا, وہ بیمار تھا. اب میں نے دیکھی جاؤں, اب مجھے بولے آنکھیں نیچے کرو. اب میری بڑی آنکھیں ہیں, میری آنکھیں تو اتنی پھٹی نہیں ہے. اب وہ پھر بولے آگے نیچے کرو, ایک پڑا. میں نے کہا امی نہیں ہو رہی آگے نیچے, پھر پڑا, آگے نیچے کرو. اس کو مارو تم نے آنکھوں کے پیچھے, اپنی آنکھیں دیکھ لی, ماں سے بات کروں. میں نے کہا بھائی آپ نے نہیں اتنی بڑی بڑی آنکھیں. تو وہ تماشا یہ لگا پورے دن کا تماشا تھا. میں بھاگتی گئی, امی مارتی گئی, گھر پہ پھر پٹی ہے. اس سے تو ایک پڑا تھا, اب مجھے تو پڑتی گئے نا, آنکھیں نیچے کرو. بھائی نہیں کر تو نہیں, اور کیسے کروں. آپ بھی آنکھیں نیچے کریں کیونکہ ہم بریک میں جا رہے ہیں. چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آ کے اوپر کر لیجیے گا. گڈ مارننگ جی, ویلکم بیک. گڈ مارننگ پاکستان. ہم وہی اخباروں کی خبر, بچے اور بچیاں, ہم اخباروں کی خبر ہی سنا رہے تھے ایک دوسرے کو. سب کس کی ٹرن تھی, میں تو بھول ہی گئی. میری ٹرن, آپ کی, میری ٹرن. جی جی جی. اچھا, ان کے اخبار میں کیا چھپا ہے؟ میرے اخبار میں چھپا ہے جی, عید ہو گئی, سونے کی چیزیں مل گئی. یہ تو عید ہو گئی, سونے کی چیزیں مل گئی. سونا آج کل سوچیں آپ لے ہی نہیں سکتے, خرید ہی نہیں سکتے. توبہ. یہ ہوا ایسا کہ یہ بھی کوئی 10-12 قصے سارے ہمارے 10-15 سال پرانے ہی ہیں, کیونکہ اب کی تو یادیں پتہ نہیں کب بنیں گی, لیکن وہ یادیں ہیں ہماری. تو میں جب میں نیوز پڑھا کرتی تھی, اناؤنسمنٹ کیا کرتی تھی, تو میں جاتی تھی, میرے پاس چھوٹے چھوٹے سے نا لاکٹ سیٹ بہت ہوئے. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ آپ نے پاکٹ منی میں سے پیسے بچ گئے تو مہینے کے آخر میں آپ ایک رنگ خرید لیتے. پہلے ایسے ہوتا تھا, سیونگز جو ہوتی تھی, آپ ایک ٹاپس لے لیے, اسکرٹ لے لیے, لاکٹ لے لیے. اب تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو میں بہت اکٹھی, مجھے بہت شوق تھا. کبھی چین لے لی, کبھی اسٹڈ لے لیے. فیسی بھی مجھے اکثر وہی گفٹ کیا کرتے تھے. اب میں جاتی تھی نیوز پڑھنے اور گئی اور کوئی میچنگ پہن کے چلی گئی, اور واپس آ کے تو میں کاؤنٹر پہ رکھ دیتی تھی. رنگ اتاری, وہ ایک کاؤنٹر تھا, ادھر رکھ. اب میں کوئی ہفتے 10 دن بعد یا مہینے بعد میں سوچ رہی ہوں وہ سیٹ میں نے کہاں رکھا ہے. اچھا, میں شاید لاکر میں رکھ دیا, نہیں مل رہا. ایک رنگ تھی جو کہ میں کبھی بھول ہی نہیں سکتی, وہ رنگ نہیں مل رہے. اب میں فیسی کو نہیں بتا رہی, فیسی کو تو بہت غصہ آتا ہے, وہ بڑے آرگنائز, ہر چیز کو ٹھکانے پر اور جگہ پر. مجھے اتنی نیوز بھی پڑھنی ہے, بچوں کو بھی دیکھنا ہے, بچوں کو بھی پڑھانا ہے, کھانے بھی بنانے ہیں, تو بڑے اتنے کام ہوتے تھے کہ میں جو چیز ہوتی تھی رکھ دیتی تھی. میں اور میرے جو ملازم تھیں سریا اللہ بخشے, وہ ایسی تھی کہ وہ میری گھر کی ممبر تھی.
اب میں ایک دن جب بیٹھی چھٹی والے دن اور میں نے سوچا, میں نے کہا, میں نے الماری صاف کی, اس میں سے ایک دو بیگ تھے وہ میں نے نکال کے اس کو دیے, میں نے کہا یہ تم لے لو. اور میں بیٹھ رہی ہوں, میں کہہ رہی ہوں وہ بھی سیٹ نہیں ہے, وہ چین نہیں ہے. میں نے اپنا ڈرار کھولا, دیکھا کہ اس میں پڑی ہوں گی, میں نے دیکھا وہ کوئی چیز نہیں تھی. ہائے اللہ, یہ چوری ہوگی. اس سے زیادہ مجھے یہ دکھ کہ ثریا یا زبیدہ, جو کہ جن پہ میں اتنا ٹرسٹ کرتی ہوں, اگر انہوں نے چرائی تو میری زندگی میں تو کوئی اور آ ہی نہیں سکتی ملازمہ. وہ ملازمہ نہیں تھی, گھر والی تھی. اب میں نے اس کو پرس دیا, میں نے کہا یہ لے جاؤ. اور میں دیکھ رہی, میں پریشان, اور میں نے فیصی کو بھی نہیں بتایا. اور کتنی چیزیں آپ سوچیں. اب دوسرے دن آئی, کہتی ہے کہ باجی آپ نے مجھے پرس دیا تھا. میں نے کہا ہاں لے لو, لیکن ثریا میں نے پوچھنا ہے. میں نے نا اب پرس دیا تھا, اس پرس میں کیا تھا؟ جیسے میں Retired یوز purse کر تھا. رہی تھی تو جب آپ الماری سیٹ کرتے تھے تو کچھ چیزیں ہوتی تھی نا, آپ نے نکال کے دے دی کہ جی یہ اب میں نے نہیں یوز کرنا, یہ اب تم لے جاؤ. ویسا تھا تب, کوئی برانڈیڈ پرس نہیں ہوا کرتے تھے ایسے ہی. تو میں نے تو کہتی ہے باجی آپ نے مجھے دیا تھا. میں نے کہا ہاں. تو میں نے کہا ثریا میں نا آج تو نا قرآن پہ ہاتھ رکھواؤں گی, میری بہت چیزیں گم ہوئی ہیں. تو کہتی ہے اچھا کیا کیا گم ہوا ہے؟ میں نے کہا یہ بھی نہیں مل رہا, یہ بھی نہیں مل رہا. کہتی ہے نہیں باجی اس کے علاوہ بھی ہے, یہ بھی نہیں ہوگا. یہ میں نے کہا تمہیں پتہ ہے, اس کا مطلب تم ہی لے کر گئی ہو. کہتی ہے یہ آپ نے مجھے کل پرس دیا تھا. کہتی ہے میں لے کے گئی, اور میں کہوں اس میں سے باجی نے ساری چیزیں نکال دی, اس میں وزن کیوں ہے؟ تو وہ کپڑا اس کا پاکٹ کے اندر پھٹا ہوا تھا. تو میں کیا کرتی تھی, آتی مرتبہ گاڑی میں جب بیٹھتی تھی ٹی وی اسٹیشن سے, تو ہوتا تھا نا گھر جا کے ابھی کچن میں جانا ہے تو بیٹھتے یہ اتاری اس میں, وہ میں اس میں رکھتی تھی. اور میں کوئی 3 ماہ سے استعمال کر رہی تھی, تو میں اس میں رکھ رہی تھی, وہ نیچے چلا جاتا تھا. تو اس نے کہا دیکھیں ذرا, میں نے ایسے ہاتھ ڈالا, آپ یقین کریں مٹھی بھر کے سونے کی چیزیں نکلی. اوئے اللہ. اور میں نے فیصی کو اس کے بعد بھی نہیں بتایا. میں نے کہا اتنی لاپرواہی, مجھے مل گئی. اور وہ ملازمہ دیکھیں آپ کہ وہ تھی جو کہ گھر کو گھر سمجھتی تھی. اور بس میری تو عید ہو گئی نا. پھر بھی میں نے فیصی کو نہیں بتایا کہ ابھی بھی ڈانٹ پٹے گی, لیکن میں خوش ہو گئی. اور اس پر میں اتنی خوش وہ لے آئی, وہ پرانی تھی نا. بتایا ہی اس نے بتایا, اس نے کہا کہ باجی آپ تو پریشان, پہلے کے ملازم ایسے ہوتے تھے. بہت ہو گئی. میں نے ایک ثریا اور ایک زبیدہ, ان 2 خواتین کی وجہ سے میں اتنا کام کر سکی, اتنا سب کچھ کر سکی, کیونکہ انہوں نے میرا گھر کبھی کبھار ہم بڑے تھینکفل ہوتے ہیں سنبھالا ہوا. ہاں, کیونکہ آپ کو جب سب کچھ سنبھالنا ہے تو آپ کی کوئی ہیلپ ایسی ہوتی ہے, جیسے میری ہیلپ ہے اقبالہ اس وقت میرے پاس ہے. اب وہ اتنا نہیں کام کر پاتی, لیکن میں نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے. میں نے کہا آپ میرے ایسے وقتوں کی ساتھی ہیں جب مجھے ضرورت تھی اور میرے بچے چھوٹے تھے اور مجھے اتنے سارے کام کرنے ہوتے تھے, تو وہ بیچاری میری بہت ہیلپ کرتی تھی. کوک تھی لیکن گھر کی اور بھی ذمہ داریاں سنبھالتی تھی. تو ان کی تھینکفل میں ہوں کہ ان کی وجہ سے وہی اتنا کام بندہ کر پایا, محنت کر پایا بندہ. یہ وہ ہوتا ہے. میں تھوڑا سا اور ثریا کے بارے میں بتاتی ہوں کہ بچپن سے ظاہر ہے میں شادی سے پہلے ممی کے یہاں تھی, پھر میرے پاس آ گئی. اور کبھی مجھے غصہ بھی آتا تھا اور میں ڈانٹ دیتی تھی, اور وہ صرف ایک لفظ کہتی تھی, باجی ایویں کرو تو اسی کوئی ہور رکھ لو, میں دفعہ ہو جاؤ, تو چلی جاتی تھی. اب دوسرے دن میں فیصی سے کہتی تھی, کہتے ہیں نہیں آئی. میں کہا نہیں. میں کہا فیصی جاتے تھے, اسے کہتے تھے چل ثریا, جی بھائی جان آئی, وہ پھر آ جاتی تھی. تو اس طرح سے ہوتا تھا. ارسلان میرا جب پیدا ہوا تو میں تو چلے کے بعد چلی جاتی تھی خبریں پڑھنے, اس کے پاس ہوتا تھا. میں واپس آتی تھی چلے کے بچے کو نہلا کے, شوز خوشبو لگا کے اسے سلایا ہوا ہوتا تھا. اس کے بعد جب نائل ہوا تو اس وقت بھی میں نے اسے بلایا, کیونکہ میں اچانک آ گئی کراچی, جس پر سعدیہ بڑی ناراض ہوئی. تو میں نے کہا بیٹا میری مجبوری ہے, تو میں ثریا کو بلایا. تو وہ سعدیہ کا چھلا بھی ثریا نے ہی پورا کیا. اور جب وہ جا رہی تھی گھر تو میں نے اس کو ایک پیسے دیے, جو جتنا اس نے کام کیا مجھے لگا کہ اس حساب سے ٹھیک ہے. تو اس نے پکڑے, تو میں نے کہا, اس نے میری طرف دیکھا نا تو اس کی آنکھوں میں اتنے موٹے موٹے آنسو. تو میں نے کہا ثریا کم ہے؟ تو کہنے لگی کہ نہیں باجی میں نے نا ادھار لیا ہوا تھا, تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کہاں سے اتاروں گی, اور مجھے کبھی بھی امید نہیں تھی کہ مجھے ادھر سے اتنے ملیں گے, اس میں سے بھی بچ جائیں گے. اور وہ روئے جائے,
اور وہ گئی تو تب بھی نا اس کی آنکھوں میں آنسو, میں بھی اتنا روئی, سعدیہ بھی اتنا روئی کہ پتہ نہیں, لیکن اس کے بعد اس کی ڈیتھ ہوگی, ہماری ملاقات نہیں ہوئی. تو وہ ہماری آخری ملاقات تھی. تو اس طرح کے ملازم جو ہوتے ہیں نا زندگیوں میں بلیسنگ سے کم نہیں. میری ہر کہانی نا ان سے کنیکٹ ہو رہی ہے نا. ہاں, جاپان والی بھی کہانی میرے پاس تھی, پھر بھی ملازم والی بھی آ گئی. ہاں سناؤ. کچھ عجیب عجیب. فون پر ہو گیا رات گئے دھوکا. فون پر ہو گیا رات گئے دھوکا. جی ہاں, تازہ تازہ خبر ہے یہ بھی پرسوں کی ہی بات ہے. علیزے بیٹھی ہوئی روم میں. اچھا مجھے کیا ہے کہ میں ہمارے جو کوک ہیں رات کو میں ان سے کھانا نہیں بنواتی کہ بس دوپہر کو ایک ٹائم بناؤ, رات کو لائٹ ہونا چاہیے, جلدی جلدی سو جائیں. وہ ان کو میں کہتی ہوں فیاض بھائی میری بس بیڈ کے ساتھ پانی کی بوٹل جو ہو نا وہ آپ نے بھر کے رکھنی ہے. باجی آپ فکر نہ کرنا, کبھی کبھی بھول جاتے ہیں, پھر میں بہت تنگ ہوتی ہوں کہ کوئی میڈیسن لینی ہو, کوئی وائٹامن لینی ہو, اس وقت ہاتھ بڑھایا رات کو پانی نہیں, پھر میں بڑی چڑتی ہوں. میں کہہ رہا آپ نے یہ چیک کرنا ہے رات کو, آپ بزی نہیں ہوتے. تو پرسوں یہی ہوا, رات کے کوئی 12:30 میں نے بوٹل بڑھائی, ہاتھ بڑھایا, لیزے مووی دیکھ رہی تھی کمرے میں, میں نے فیصل گئے میں اسلام آباد, تو میں نے ہاتھ بڑھایا, بوٹل میں پانی نہیں. اب مجھے سخت غصہ, میں نے کہا دیکھو پھر اس نے پانی نہیں رکھا. میں نے فون ملایا, میں نے کبھی تمہیں بلاؤں گی فیاض دیکھو کہ آئے, آپ نے کیوں نہیں کیا. فون ملایا, میں نے کہا فیاض, کہہ رہے جی. میں نے کہا فیاض آپ نے پھر ایسے ہی کیا, پانی کی بوٹل کا کہا تھا نا کہ پانی آپ بھر کے رکھیں گے. آپ کو میں ایک بات کہتی ہوں, کہتے ہیں ابھی کافی لیٹ نہیں ہو گیا. میں کہا لیٹ ویٹ ہے, مجھے پرواہ نہیں, آپ آئیں پانی کی بوٹل مجھے دے کے جائیں, آپ کو پتہ ہے مجھے برا لگتا ہے. لیکن میں کہا لیکن ویکن نہیں, بحث نہیں کرو, اتنا سا کام میں رات کو میں آپ کو کھانا بھی کہتی ہوں کہ نہ بناؤ, آرام ہوتا ہے, لیکن آپ پھر بھی نہیں کر سکتے. لیکن میں کہتی لیکن ویکن کچھ نہیں, مجھے پانی چاہیے. لیکن میں کہہ رہا تھا, میں کہا کچھ نہیں کہہ رہے تھے, یہ کتنا سا کام ہوتا ہے. فیاض میں آپ کا کتنا خیال رکھتا ہوں, آپ کے پیٹ میں درد تھا, میں نے کیا آپ کو پوری چھٹی دی ہوئی تھی, آپ یہ نہیں کر سکتے, بڑی بری بات ہے. میری تو کوئی نا حیثیت ہی نہیں نا, مجھے تو آپ چھوڑ ہی دیں. نہیں وہ میں بات, میں نے کہہ رہے سنیں آپ نادیہ میڈم کیا ہو گیا آپ کو. میں نے کہا کیا مطلب میڈم, میں میڈم ہو گئی ہوں باجی سے. پھر کہہ رہے آپ دیکھیں آپ نے ملایا کس کو ہے فون. اب میں نے جب فون دیکھا تو لکھا ہوا ایڈوکیٹ فیاض. اس کا لیکن نہیں سنا نا. ہمارے اتنے سینئر وکیل صاحب ہیں وہ, کہہ رہے ہیں. پھر میں نے کہا سوری فیاض صاحب, وہ ایکچولی نام کا بلنڈر ہو گیا. کہہ رہے نہیں پانی کی بوٹل پہنچا دیں گے لیکن کسی بہتر ٹائم. سوری سر, میں نے رکھا اور پھر علیزے کو میں دیکھا الٹ رہی ہوں, ہنس رہی. میں کہا سوری وکیل صاحب وہی. تو نمبر جب سیو کرے نا تو نام سے سیو نہ کریں, ڈیزگنیشن سے کریں. پھر میں نے نام چینج کیا, ایڈوکیٹ فیاض. پہلے لکھا تھا یہ بھی فیاض ایڈوکیٹ, وہ فیاض کوک. تو میرے ساتھ بڑا برا ہوا. مجھے میں بھی بہت برے نمبر سیو کر لیے, میرے بچے پریشان ہو جاتے ہیں, یہ کیا ہے, یہ کیا لکھا ہوا ہے. میں سمجھ اب فیس کیسے کروں گی, مجھے یہ پتا. دونوں کے سے پیٹ میں درد تھا, میں نے کتنا خیال کیا. کیا کہا میں نے, میں نے کہا آپ کے پیٹ میں درد تھا, میں نے کتنا خیال کیا آپ کا ہے. جب ہمارا ہوتا ہے فکر ہی نہیں کرتے, جا کے سو گئے. بڑے کلاسی بڑے اچھے ایڈوکیٹ صاحب ہیں, میں کوئی عزت نہیں رہ گیا بھائی. اچھا تمہاری ہیڈ لائن میرے تو ایسے ہی ہیں بریکنگ نیوز. یہ واقعی بریکنگ نیوز بڑی برا پرسوں کی بات ہے بھائی, ابھی تک صدمے میں. ابھی بقرعید تھوڑا ٹائم پہلے گزری ہے, تو اس کی وہ ہے تازہ ترین خبر. لگانی پڑی دوڑ, کروانا پڑا بکرا ایکسچینج. اوہ ہے غلط بکرا تو نہیں, ایسا نہیں, اچھی صاف ستھری اسٹوری ہے. صاف نہیں, کیا ہوا کہ میری اماں ابا نے ابھی میرے گھر کے قریب سی ویو پہ شفٹ ہوئے ہیں, تو میرے ابا کا فون آیا, بیٹے وہ بکرے خریدنے ہیں. میں نے کہا ہاں پاپا, اتنی اچھیاں مارکیٹ لگی ہے گھر کے پاس, میرے نیشنل سیلنگ ہے نا, اس کے اپوزٹ بکرے کی مارکیٹ لگی. تو منہاج نے پہلی سروے کرائے تھے, انہوں نے کہا یار بڑے اچھے, پاپا کو بھی یہیں سے دلا لیں گے, ہم بھی یہاں سے لیں گے. میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے پرفیکٹ. تو ہم نے ابا کو کال کیا, ابا جی آ جائیں آپ. تو وہ آ گئے, ہم تینوں گئے بکرا لینے. اچھا وہ حساب یہ تھا کہ تول کے بکرا وہ بیچ رہے تھے, تو سارا بکرا وکرا تول گیا. اچھا پاپا جی کبھی اس کا پیٹ دبا کے چیک کریں, منہ دیکھیں یہ وہ. میں نے کہا چلو کرنے دو, پاپا کو انٹرٹینمنٹ مل رہی ہے. ٹھیک ٹھاک دیر بعد جو ہے نا 2 بکرے اپنے الگ کر دیے. ایک بکرا تھا اس پہ مناجی کا
पापा यार ये नहीं, मैंने कहा चुप कर जाओ यार, पापा को जो पसंद आ रही है ना बस वो लेने दो, आई मीन एजेड आदमी है, उनका दिल आ गया है। ले गए जी बकरे घर, अब हम बकरे को टहला रहे हैं, घुमा रहे हैं, सारा कुछ हो गया। सुबह नाइल की, ये अभी वेकेशंस की बात है, तो उसको मैं स्विमिंग पे लेके गई हूँ, अचानक अब्बा का फ़ोन आया, बेटा बड़ी एक अजीब सी बात है। मैंने कहा जी पापा क्या हो गया? बेटा ये बकरा ज़िबा करना पड़ेगा। मैंने कहा क्या? कहते हाँ बेटा ये नहीं 4 दिन गुजार सकता। मैंने कहा हुआ क्या? ये खा नहीं रहा। कहा क्या हो गया पापा, अब खाएगा, वो गाँव के बकरे हैं, ज़रा टाइम लगाते हैं, मूड में होते हैं, मूड में। नहीं बेटा नहीं, ये तो बहुत ही बीमार है। नहीं पापा ऐसा कुछ नहीं। नहीं बेटा मैं बता रहा हूँ। अच्छा वो कुछ कहना चाह रहे, कह नहीं पा रहे, बस ये कह जा रहे हैं कि अच्छा मेरे अब्बा हैं भी बड़े जज्बाती ना, अगर उन्होंने कह दिया ज़िबा हो जाएगा मतलब वो कर देंगे। बेटा ज़िबा करना पड़ेगा वरना मर जाएगा, फिर गोश्त भी फारिग हो जाएगा इसका। मैंने कहा अच्छा रुके, मैं बस नाइल को ड्रॉप करके ना अभी आ रही हूँ। अच्छा मीनवाइल मैंने कहा मिनहाज तो शुक्र है सो रहे थे, मैं ड्राइवर के साथ थी, अगर मिनहाज होते ना तो बड़ी बेइज्जती होती कि तुम्हारे घर वालों का काम ही है टेंशन। तो मैंने ड्राइवर को मैंने कहा यार ये ज़रा बकरे वाली के पास रोकना। वहाँ हमने गाड़ी रोकी, मैंने कहा भाई वो तो खा नहीं रहा कुछ। कहते बाजी 1 सेकंड रुको, उसने भूसी भूसी भर के मुझे एक थैला दे दिया, मैं ले गई उनके यहाँ। मैं बकरे को मैंने कहा बेटा खा लिया अल्लाह का वास्ता वरना ज़िबा हो जाएगा तो बकरा ईद से पहले। उसने एक आध ना निवाला खा लिया। अब मैं वहाँ से निकली, मैं अपने घर पहुँची भी नहीं, इस पूरे एपिसोड को ना 5 मिनट। हेलो बेटा, नहीं बेटा ये नहीं है, कुछ गड़बड़ है बेटा, इसको ज़िबा करना पड़ेगा। मैंने कहा यार पापा आप ना टेंशन दे रहे हैं। खैर मैंने कहा अच्छा रुके मैं देखती हूँ क्या करते हैं। मैं फिर बकरे वाले के पास गई। मैंने कहा सुनो भाई तुम मेरे ड्रामे देखते हो ना? कहते हाँ बाजी, ये सिंधी ना, हाँ बाजी ये वो। मैंने कहा एक गड़बड़ हो गई है, देखो मेरे अब्बा ना ज़िबा करने वाले हैं बकरा। कहते हुआ क्या? मैंने कहा वो खा नहीं रहा। कहता है बाजी तो अब इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने कहा नहीं भाई कुछ कर दो, देखो मेरे अब्बा ज़ईफ़ आदमी है ना, बेचारे बहुत अपसेट हो रहे हैं। मैंने कहा बकरा एक्सचेंज कर लो। तो क्या बात कर रही है बाजी, ऐसा कहाँ होता है, बकरे कौन से ना बकरा के बकरे कौन एक्सचेंज करता है? अच्छा मैंने अब्बा को नहीं बताया कि मैं ये सारी कहानी डाल रही हूँ। कहता है अच्छा ठीक है बाजी फिर एक काम करते हैं, आप मेरे यहाँ से 2 बंदे ले जाएं, वो चेक कराएंगे बकरा और खिलाएंगे। मैंने कहा नहीं भाई अल्लाह का वास्ते एक्सचेंज कर दो, इससे पहले बाबा जी ने वो काट दे बकरा। खैर मैं वहाँ से निकली, बात हो गई मेरी। मेरे अब्बा को बेटा वो मैं चाह रहा था कि बकरा अगर हम बदल लें। मैंने कहा मुझे पता था सारी कहानी ज़िबा की यही है कि आपने बकरा एक्सचेंज कराना है। खैर फिर मैं घर गई, मैंने कहा सुने अब आप बस जल्दी से बकरा लेके आ गए। अब वो भी एक्साइटेड हुए, वो 7:30-8 बजे कौन ड्राइवर, वो 10 बजे आना था। उन्होंने कहीं से रिक्शा पकड़ा, बकरे को रिक्शे में डाला, वो लेके आए और हमने बकरा एक्सचेंज कर लिया। अच्छा वो एक्सचेंज के लिए सारी कहानी एक्सचेंज के लिए थी, लेकिन वो वाकई बीमार था, उसको बुखार था। हाँ वो अब्बा ने पकड़ा सही। हाँ सही पकड़ा वैसे, सही पकड़ा। लेकिन पहली बार आई थिंक मेरी जिंदगी में कि बकरा एक्सचेंज हुआ है। मैंने कभी नहीं सुना कि किसी ने बकरा एक्सचेंज कराया। सो ऐसे टेढ़े वो सारे आदमी भी वही था उधर जिससे लिया था, वरना तो वो ओनर रहे ही होते हैं है। ना। वो जो पूरी उसने लगाई थी ना, हाँ। वो NHS में भी उसने अपना एक लगाया हुआ था। वो अच्छा फ्रेंचाइज बकरा हाउस, हाँ, फ्रेंचाइज बड़ा लिखा यंग सा लड़का था। हाँ भाई आपकी क्या है? आए ब्रेक अच्छा लेना जी। है, ब्रेक के बाद सुनेंगे हम आपकी खबरें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आप सुन रहे हैं ताज़ा खबरें, वो ऐसी खबरें हैं जो इनकी यादें भी हैं और अखबार में भी छपी हैं। अब अखबार में पहले नहीं छपी लेकिन आज छप जाएंगी, सबके क्लिप्स बन जाएंगे, सबके किस्सों के। अब किसकी, आपकी बारी है ना? हाँ मुझे उस पर छोटी सी बात याद है। मैं एक मेरी फ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट गई भी, मैंने कहा यार आजकल मेरे ऊपर ना बड़ा अजीब तरह से कुछ नज़र लगी है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं कुछ ना कुछ, मैं बड़ी परेशान हूँ। कहते नादिया तुम में बहुत वहम है, तुम बड़ी वहमी हो, ऐसे मैं तो कभी मानती नहीं, पॉजिटिव रहो। मैंने कहा नहीं मुझे ना कुछ बुरा हो रहा है। अब वो बात कर रही है सामने में, मेरी कुछ नहीं ऐसे होता है, दिमाग का ना कीड़ा होता है, और पीछे से वेटर आ रहा छुरियाँ लेके, सारी छुरियाँ मेरे ऊपर। ओह नो, अल्लाह। मैंने कहा मैं ये कह रही थी सही नहीं हो रहा, कुछ हो रहा है मेरे साथ गलत। और उस पे वो जो डरी है ना, डरी नहीं हो रहा है, ये दम करवाओ कुछ गड़बड़ हो रहा है। मान गई, बड़ी ना पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड, तुम में वहम है। छुरियां गिरी ना, सही हो गई, बिल्कुल सेट। हाँ वाकया जो है
मज़ेदार ये कि मैं 2 दिन घर से ना लापता रही हूँ, छोटी थी मैं, तो घर से बाहर निकली, सक्खर वगैरह का एरिया अम्मी गई हुई थी, अम्मी के कुछ रिलेटिव्स वहाँ रहते हैं। सक्खर का एरिया गई? सक्खर या पाकपतन, सिंध में। अच्छा अच्छा। अम्मी के साथ गई थी, अम्मी के साथ मैं गई। छोटी थी, कोई अबाउट 7-8 ईयर्स। अच्छा, और उस वक्त मुझे लगता था कि घर में मुझसे कोई प्यार नहीं करता। मैं फिल्में बहुत देखती थी, तो मुझे लगता था कि मेरी माँ भी असली नहीं है, घर वाले भी असली नहीं है, कुछ ये ना बस मेरे से सौतेला सौतेला बिहेवियर है। मुझे ऐसे ही बस लगता था फिल्मों की देख देख के ना, दिमाग ख़राब। और अम्मी थी भी सख्त। फिर अम्मी ज़रा थोड़ा मतलब एज उनकी ज़्यादा थी, मैं बहुत लेट पैदा हुई, तो अम्मी ज़रा होती थी हर चीज़ जाके खुद करो, अब क्या कर रही हूँ, अच्छा खुद करो, इस तरह वाला था। मुझे लगता था मुझसे कोई प्यार नहीं करता। मैं घर से बाहर निकली हूँ, मैं वापस का रास्ता भूल गई, वो स्वीट्स वगैरह लेने गई थी। मैं घूम रही हूँ मार्केट में, घूम रही हूँ। तो खैर एक दरवाजे पे मैं गई, वहाँ एक औरत ने दरवाज़ा खोला, यंग गर्ल, मैरिड थी। मैंने कहा मैं घर भूल गई, मुझे पता नहीं मेरी मम्मी कहाँ है। तो उसने मुझे अंदर बुला लिया। उसके बच्चे नहीं थे, इतनी यंग गर्ल नहीं थी एक्चुअली, नहीं थोड़ी ज़्यादा थी। उनके बच्चे नहीं थे, और उन्होंने मुझे फिर खाना वाना दिया। उन्होंने कहा कि तुम इतनी प्यारी हो, ये वो। मैंने उनको कहानियाँ सुनानी शुरू कर दी, फिल्मों की, चीज़ों की। वो ऐसे मेरी बातें सुन रही, बड़ी खुश हुई। फिर उन्होंने मेरे साथ खेलना शुरू कर दिया। मैं हैरान, में से कोई इतनी मेरी बातें सुन रहा है, मेरी कहानियाँ सुन रहा है। मुझे इतनी तवज्जो शाम दी हो जा गई, रही है। शाम हो गई, रात हो गई, ऐसे उसने मुझे चिपटा के अपने साथ सुलाया। फिर अगले दिन उनके मियाँ आए ना, तो उन्होंने कहा बच्ची कहाँ से आई है? उन्होंने कहा कि बच्ची बहुत प्यारी है, ये हमने रखनी है। कह रहे हैं बाहर मस्जिद में ऐलान हो रहे हैं कि बच्ची गुम गई है, पीला फ्रॉक पहना हुआ है उसने, और जिसको भी मिले तो हमें वापस कर दें। तो इस तरह पता नहीं किसका, मैंने कहा नहीं पता ना, ये बच्ची हमने रखनी है। तो उसने कहा बेटा मेरे पास रहोगी? मैंने कहा हाँ। कहती घर तो नहीं जाना? मैं कहा बिल्कुल भी नहीं, मैं तो आप ही के साथ रहूँगी। तो सारा उन्होंने मेरा नाम, हम तुम्हारा नाम ये रखेंगे, पता नहीं क्या खूबसूरत सा फूलों टाइप नाम रखा उन्होंने। मैंने इतना उस औरत के साथ एंजॉय किया, और उसके मियाँ की जान निकली हुई है, वो लड़ भी रहे आपस में, नहीं बच्ची दे दो। बच्ची कहती नहीं मैं बच्ची रखूँगी। मैंने भी कहा मैंने नहीं जाना वापस, मैं कोई लेने आएगा, मैंने नहीं जाना। हाँ, फिर हम अगले दिन ऐसे प्यार से रात को सोई। हाँ, अब तीसरे दिन ना खटखटाना लोगों ने शुरू कर दिया, घर घर पे चेक कर रहे थे। क्या अम्मी मेरी पीछे पड़ गई ना कि नहीं वो ढूंढ के लाना है, किसी को कहा। फिर जब दरवाजे पे आए ना, तो उनके हस्बैंड ने कहा कि नहीं हमें एक बच्ची मिली है। तो और वापस जब गए। उन्होंने मुझे दे रही थी, तो मैं ऐसे रो रही थी ये मैंने नहीं जाना। उन्होंने कहा बेटा आपको लेने आए। मैंने कहा मैं नहीं इनको जानती, मैंने नहीं जाना। अब वो परेशान पुलिस और ये जो साथ थे कि जी तो बच्ची आपको पहचानती ही नहीं, ये तो जाना ही नहीं चाह रही है। वो औरत भी क्या मैंने बच्ची नहीं देनी, मैंने नहीं जाना। पकड़ा हुआ मैंने आंटी को, आंटी वैसे मुझे छोड़े ना, मुझे घसीट के लेके गए हैं। और जब मैं वापस आई हूँ, अम्मी ऐसे मेरी बच्ची पकड़ा, तो हमारे मुंह बोले मामू कहते क्या मेरी बच्ची तो आना ही नहीं जा रही थी। कहते इसने तो मुझे पहचाना ही नहीं कि मेरा मामू नहीं, कुछ नहीं, मैं नहीं जानना। उन्होंने कहानी सुना, अम्मी ने 2 ऐसे लगाई ना मुझे। फिर लगाई? हाँ, मुझे 2 लगाई। मैं तो फिर याद आ गया कि हाँ ये मेरी मैंने कहा मैं इसीलिए नहीं आना चाहती, अब जालिम माँ है। कहती तुम्हें शर्म नहीं आती, हम यहाँ 3 दिन से पागल हुए, तुम आना ही नहीं चाह रही थी। मैंने उनसे कहा मेरी अम्मी नहीं है, ये मेरी अम्मी है। लेकिन फिर आज अगर वो शो देख रही होगी मैं ना, पाक पतन ज्यादा की पछताए। आइटम होती क्या जिंदगी होती। सोचो मैं बाकी क्या मेरी लाइफ होती कि मैं पाक पतन की ऐसे छतों पे ना यहाँ से ऐसे कपड़े सुखा रही होती। आज दिन है। मैं इमेजिन करती हूँ मेरी क्या लाइफ हो सकती थी पाक पतन में। मैं कहती थी अच्छा ही हो गया, क्या अच्छी होती, अच्छा ही हो गया, वापस आ गए। चले जिधर अब आप प्रोग्राम का इख्तिताम करें, बहुत मजे का किस्सा है ये। अल्लाह आगे बढ़ो भाई। बस यही था। यार मेरा दिल चाह रहा है इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, वो जो जापानीज वाला किस्सा है ना, सुने वो सुन लेते हैं। सुने हाँ। वो प्लीज सुना वो बहुत दें वो। बढ़िया। हाँ, वो क्या वो खबर? अच्छा, लोगों छोटा को सा सुनना जरूरी है। मास्क के पीछे क्या है? ओफ। मेरे साथ हो जाते हैं वाकये। अभी मैं थाईलैंड गई हुई, तो मुझे ना एक तो कोरियंस बड़े प्यारे लगते हैं, एक मिस्ट्री है बड़ी उनके साथ, नजर नहीं आते ना, तो मैं देखती हूँ उनको, कितनी लड़की इतनी खुली कमीज़ें और क्यूलॉट से पहने होते हैं, बड़ा मज़े का उनका फैशन है। तो मुझे जापानीज़ बहुत पसंद है। तो एक ब्रांड है शियोमारा करके, तो मैं उस ब्रांड पे गई शॉपिंग करने कि जापानीज़ ब्रांड है। तो वहाँ मुझे एक लड़की मुड़ी है, इससे खूबसूरत बाल, मास्क पहना हुआ उसने, अभी भी वहाँ लोग मास्क पहनते हैं, ये आईब्रोज उसकी, ये परफेक्ट आई मेकअप। मैं देखा
کہا کیا اسی لیے کہتے ہیں جاپان میں عورتیں بڑی خوبصورت ہیں. میں تو چمڑ گئی نا اس کو. میں نے کہا کہاں سے تم نے کیسے میک اپ کیا, مجھے سکھاؤ. اس نے بتایا, اس نے کہا آئی بروز یہ بناؤ, جو وہ مجھے چیز کیا میں لیتی رہوں. میں کہا تم لوگ جاپانی لوگ کیا کرتے ہو اسکن کا؟ اس نے کہا آئی یوز دس اینڈ آئی یوز دس کریم. میں کہا تم یہاں تھائی لینڈ میں رہ رہی ہو, آئی ریئلی وانٹ ٹو وزٹ جاپان. پھر اس نے کہا اچھا پاکستان میں لڑکیاں کیسی ہوتی ہیں؟ میں کہا اچھا تم لوگ ویٹ گین کیوں نہیں کرتے؟ میں کہا ہمارے یہاں بازوؤں پہ آ جاتا ہے نا یہ. پھر میں نے کہا بچے کے بعد یا ویسے بلوٹنگ ہو جاتی ہے تو پیٹ پہ بھی ہمارے نا ایسے فیٹ آ جاتا ہے. تو تم لوگوں کی نہیں آتا فیٹ؟ تمہارے نہیں ایسے پاؤچ سب بن جاتا, کیا کرتے ہو؟ پانی پیتے ہو, گولی کھاتے ہو, کیا کرتے ہو؟ تو وہ مجھے اپنا بتا رہی نہیں, ہم ایسے ایکسرسائز کرتے ہیں, ہم یہ کرتے ہیں, یہ کھاتے ہیں, گرم پانی پیتے ہیں. مطلب ساری پوچھ لی باتیں نا. 4-5 باتیں زنانہ باتیں بھی کرنا میں بتا بھی نہیں سکتی. میں نے کچھ ڈیٹیل میں اتنی باتیں اس وقت والی پوچھی ہیں کہ جب ہو جاتا ہے تو پھر کیا کرتی ہو, تو پھر یہ ہمارے یہاں تو ایسے کرتے, تم لوگ کیا کرتے ہو؟ تو میں نے ساری عورتوں والی انفارمیشن لے لی. بڑا یہ نا میں تو ہاتھ بھی ملایا. میں کہا آئی ریلی لائک یو نا. میں کہا فیس بک کی بھی لے لیتی ہوں, آئی ڈی فرینڈ بنا لوں گی. ہم بل بنا رہے ہیں نا, میں کہا فیصل میں نے فرینڈ بنائی ہے, میٹ مائی فرینڈ. تو نام تو مجھے نہیں سمجھ آیا. پھر اس کے بعد اس نے ہمارا بل کیا. جب ماسک اتارا تو اتنی مجھے تھی اس کی, اور میں ایسے شوق میں نے کہا یو بوائے. تو فیصل کہتے ہیں اور تم دوستیں بناؤ نا, تم پہلے چیک تو کر لو لڑکا آدمی ہے عورت ہے. میں نے کہا میں نے تو اس سے بہت عجیب باتیں پوچھی, دیکھ لیا کرو. میں کہا کیا دیکھ لوں, پوری عورت ہے, صرف مجھے نہیں ماسک کے پیچھے لڑکا ہے, بس اتنا ہی لڑکا تھی. وہ تو دیکھنے میں تو بالکل لڑکی ہی نہیں تھا. ہاں نام سے بھی نہیں پتا چلا کیا عورت مرد کیا ہے, لیکن وہ جو مجھے تھی نا اس کی مرد سے اتنی دیر زنانہ باتیں کر رہی ہے جاپانی سمجھ کے. کیا بات ہے تو مجھے کیوں نہیں اڑائی؟ پتہ نہیں, ویسے یہ بھی بات ہے کہ اگر آپ کو عورت بننے کا شوق ہے تو کم از کم مجھے تو اڑا دو یار. بس میں بڑی بیوقوف بنی, بڑی امبیرس بات ہوئی. اس کے بعد پھر میں ایسے کر کے نکل گئی نا. اس نے مجھے کوئی گفٹ دینے تھے, وہ بھی نہیں لیے. میں بیگ پکڑ کے چلی گئی. میں ہو گئی آپ اس سے؟ نہیں, میں امبیرس ہو گئی. میں نے سنا اس سے میں بہت کچھ باتیں پوچھ لی میں نے. ہمیں تو ایسے ہوتا ہے تو تم لوگ کیا کرتے ہو؟ پھر کیا کرتے ہو وہ مطلب نہیں کسی آدمی سے باتیں کرنی. میں کر کے آ گئی. میں سمجھی لڑکی. اچھا مجھے یہ یاد آ رہا ہے کہ میں نا میری ہم جن کی وجہ سے ادھر میں نے جو فلیٹ لیا ہوا ہے نا, وہ بہت اچھی ہیں, میری دوست ہے, بہت اچھی. تو میں جب آپ کے شو میں آتی ہوں نا, وہ ہمیشہ مجھے کہتی ہے صبا ایک دفعہ میرا نام لے لیجیے گا, ایک دفعہ, اور میں ہمیشہ بھول جاتی ہوں. جلدی سے لے لیں. آج مجھے یاد آ گیا, وہ بھی مجھے جنید نے یاد کروایا, باجی ہیرا باجی کا نام لینا. تو ہیرا باجی آپ کی نیبر ہے, آپ کی میرا دوست ہے؟ نیبر ہے اور دوست ہے, اور ان کی وجہ سے میں اس فلیٹ میں رہ رہی ہوں. بہت ہیلپ فل ہے. اور ہیرا آئی لو یو آج لے لیا میں نے 70ویں پروگرام میں. سو کیوٹ. اللہ تو جلدی سے خبر سنا دے, پھر میں ثنا کی طرف چلتی ہوں. اچھا ہاں اچھا, یہ خبر ہے اسکول نہیں جانا. ٹھیک, خبر سے تو ایسا کچھ نہیں لگ رہا, لیکن ہے بہت گمبھیرتا. تو مجھے بالکل میں اسکول جانے والی بچی نہیں تھی. اسکول جانے کا کوئی شوق نہیں ہوتا تھا. 6 بہن بھائی ہوتے تھے, ممی ناشتہ کرواتی تھی, سب بیگ اٹھا کے چلے جاتے تھے. میں بھی ممی کو کہتی تھی اوکے ٹاٹا بائے بائے. بیگ اٹھاتی تھی, بستروں کے اندر چھپ کے سو جایا کرتی تھی. اور جب ممی صفائیاں کرتی تھیں, بستر جھاڑتی تھی, تو میں کہیں سے پائی جاتی تھی. تو پھر میری اتنی پٹائی ہوتی تھی کہ اسکول, بس مجھے لگتا تھا کوئی یہ نہ کہے کہ میں اسکول جانا. پھر ممی نے کہا کہ نہیں, اس کو اسکول پہنچا کے آنا ہے. تو ماشاءاللہ میں 5 بھائیوں کے بعد ہوئی تھی, تو لاڈلی بہت تھی. تو میں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا نہیں, دونوں بھائی ایک ٹانگوں سے پکڑا ایک نے اور ایک سے بازوؤں سے, اور مجھے لے کے جا رہے ہیں. 2-3 دن اس طرح انہوں نے اسکول کے اندر چوکیدار کو چھوڑ کر مجھے آئے کہ یہ باہر نہ آئے. تو مجھے اسکول جانا پڑ گیا. میں نے کہا اب میں کیا کروں, یہ بہانے. پھر ایک دن جا رہے تو میں نے کہا نہیں اب تو آپ ہر روز مجھے اس طرح لے کر جاتے ہیں, تو اب آپ ڈھیلے آرام سے لے کے جائیں, میں چلی جاؤں گی. تو راستے میں ایک گوبر کا نا وہ ایک نہیں ہوتا آتا تھا بہت, جہاں گوبر کا ڈھیر پڑا ہوتا تھا, کیا کہتے ہیں اس کو بنانے والے, اوپلے ہاں کچھ وہ بھی. تو جیسے ہی میں ادھر سے قریب سے گزری, انہوں نے ڈھیلا پکڑا ہوا تھا, میں نے چھڑوایا اور میں اس کے اندر ٹھا. ہائے گندا. ہاں, تو اسکول سے میری چھٹی ہو گئی اس دن پہ. مجھے گھر لے کر گئے, نہلایا, ممی سے مار پٹی اتنی, کپڑے انہوں نے میرے پھینکے, لیکن میں خوش تھی. کانوں میں بھی گوبر چلا گیا, بالوں میں بھی چلا گیا, لیکن میں خوش تھی کہ آج میں اسکول نہیں جا رہی. اللہ. اور اسمیل یاد ہے کچھ کیسا؟ آج بھی سوچ سے یاد ہوگا نا, ہے نا گندی.
कान के अंदर तक चला गया था। या। मम्मी जहाँ जहाँ से सफाई कर रही थी वहाँ पे थप्पड़ मार माएँ हर बात पे ना मारती बहुत थप्पड़ बहुत मारा करती अच्छा करो तो मार रही है। अब एक हादसा हुआ, एक्सीडेंट हुआ, उस पे भी मार पड़ रही है। नहीं, वो एक्सीडेंट नहीं ना था, मैंने तो इरादतन किया। अच्छा जान के किया अरे ना, इरादतन किया ना, उनको पता था वहाँ होता है होता है तो मैं गिरूंगी। और अम्मा वगैरह तो मेरी अम्मा और फुप्पो वगैरह ना फिल्मों की इतनी शौकीन थी, बुर्के पहनती थी मेरी फुप्पो और मम्मी, और फिल्म देखने तो मैं कहती नहीं मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है ज़ेबा मोहम्मद अली की फिल्म देखने मुझे। तो वो एक डेवड़ी सी होती थी उधर से गुजर, तो मैं अब मम्मी चली जाती थी बंद करके दरवाज़ा, दोपहर का खाना खिला विला के चली गई। अब मैं रो रही हूँ और मैंने कही जब तक वापस नहीं आएंगी ना मैं इतनी ऊंची ऊंची रोती रहूंगी ताकि इन्हें वापस आकर मुझ पर तरस आए। तो बचपन के ना ट्रॉमाज होते हैं। मुझे बगैर ले गए दिखाने, सब चले गए किंग कॉन्ग। मुझे तो छोटी सी थी और मुझे किसी ने बताया, मैंने कहा पता नहीं हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, बाद में मुझे चचा ने बताया तो किंग कॉन्ग देखने गए। किंग कॉन्ग तो जो ट्रॉमा है ना मेरी जिंदगी का, किंग कॉन्ग, अब वो जब लगी ना मैं अकेले देखने गई थी। जब मैं देखूं फर्स्ट शो, क्योंकि अच्छा बचपन में मम्मी नहीं लेके गए। जैसे ही मेरे ख्याल में वो गली से मुड़ी नहीं होंगी तो मैं चीखे मार मार के थक गई, 2 मिनट पे ऊपर चली गई मैं। नहीं, ये वाकई ये लेकिन सही मैं बात क्या है, बचपन का सोचती बड़ा हूँ? गंदा ट्रॉमा होता है। मेरे साथ ये होता था पूरे दिन ना, अगर मेरे कजन्स आए हुए होते थे बाहर से ना, तो पूरे दिन हाँ ठीक है, एक तो मैं सबसे छोटी थी तो मेरी कोई औकात ही नहीं थी, और रात को क्या होता था सबसे पहले मुझे सुला देते थे और पूरी रात स्लम्बर पार्टी चलती थी पूरी रात। मैं समझ सकती बहुत जुल्म हुआ है मेरे बड़े साथ, बहन और भाई मुझे हो ना। आज तक याद है। बहुत मुश्किल, सही बात है। हाँ, आप ओवरकम नहीं करते, कहते बड़े हैं दुख छोटे है। बड़े लाडले, छोटे छोटों के लिए मुश्किल भी बड़ी होती है हाँ। कि बहन भाई जो है आपको साइड पे कर देते हैं, पेरेंट्स आपको वैसे टेंशन नहीं स्पेशली देते, विद I think. कजिन्स, स्पेशली विद कजिन्स, यू नो, उनकी अपनी पार्टी चल रही होती है, छोटा फिर बेचारा। जैसे बालाज का गैप है ना फिलौर फरीद से, वैसे होना चाहिए क्योंकि वो राजा इंदर है हमारे घर का। हाँ वो अब किसी की बच्चे अच्छे हो गए, अब बच्चे जो है ना समझदार, हमारे वाले टाइम पे वो सुबह फिल्म रैपर्स देख- देखने को टी- मिलते मतलब थे। कुछ भी साथ नहीं करना बहन भाई, तो आप क्यों देख रहे हैं? हाँ कुछ भी नहीं। हाँ, नहीं, वो इंडिसेंट तो- प्रपोजल लगाया हुआ, क्यों भाई जब बच्चा घर में है तो क्यों भाई आज फिल्म लग रही है घर में, हाँ, कजन क्या कर रहा है देख रहे हैं, और सबने इकट्ठे होना है, उसको बाहर निकालो, उनको नहीं पता अरे भाई, ना कि लगाएं। डाइनिंग टेबल की चेयर के पीछे तो मैं छुपी हुई हूँ। मैं तो निकाल सोनी के की दिखाओ एक्टिंग मुझे। करती थी, निकालो मैं सोनी की हाँ, एक्टिंग शैरन करती स्टोन की फिल्म लगाई है, मैं क्यों ना देखूं भाई? हम क्यों ना देखें? क्यों देख रहे हैं आप? हाँ, तो मैं तो पाइप के अंदर से भी आ जाती थी, मैं नहीं जिंदगी में तजस्सुस बहुत होता था। पोल खुल गया, मासी ने की चोरी। अच्छा, तो मेरे यहाँ एक अभी ये भी बड़ी रीसेंट बात है। तो भाई 3 किस्से चोरी हाँ, डकैती चोरी बड़ी अच्छी मेरी मासी ना, भी मीठी मीठी बातें, टांगे भी बड़ी अच्छी दबा रही थी, सारा कुछ बड़ा परफेक्ट, सारा काम वाम चल रहा था। खैर उसने वो जबान चलाने वाले लोग मुझे नहीं पसंद, तो वो मैंने कहा बहन तुम्हारा और मेरा तो इतना ही साथ था, तुम कहीं और जाओ। थोड़े दिन बाद जब उसका फोन आया, सना बाजी आप घर पे हैं? मैंने कहा हाँ मैं घर पे हूँ। नाइलू बड़ा याद आ रहा है। मैंने कहा आ जाओ मिल लो। अच्छा, मेरे साथ एक मसला है, मैं सोना बहुत खोती हूँ, मुझसे खो जाता है, मैं भूल जाती हूँ रख के जो भी। खैर वो घर में आई है, मैंने कहा हाँ क्या हाल है तुम्हारा, और फिर नाइलू ने हेलो आप ही ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। थोड़ी देर बाद ना उसकी उंगली पे मेरी नजर पड़ी, मैंने कहा यार ये अंगूठी तो देखी है, डायमंड की थी वो। अच्छा पहन के भी आ गई। हाँ जी, तो अब मैं देखी जाऊँ। फिर मैंने कहा इसको मैं चेक करती हूँ। मैंने कहा सुनो मैं ज़रा बाथरूम से आ रही हूँ, तुम नाइल को देखती रहना। तो बाथरूम से बाहर आई हूँ, मैंने देखा वो उससे ना अंगूठी पलट दी कि ऊपर जो पैटर्न बना हुआ है वो ना नज़र आए, सिर्फ खाली पट्टी नज़र आए। अच्छा, अब मुझे समझ ना आए, एम्बैरेसमेंट हो रही थी, अब आप कैसे बोले अंगूठी निकाल के, तो अब मुझे समझ ना आए। मैंने कहा हाँ और सब ठीक ठाक, अच्छा खाना वाना खा लिया, अच्छा कुछ खाओगी कुछ पियोगी? फिर मेरी बस हो गई कि मैं अब इसको और एंटरटेन नहीं कर सकती। मैं कहा जो मेरी अंगूठी पहनी है ना ये उतार के दे दो, और मैंने कहा अल्लाह का वास्ता जो जो तुम्हारे पास मेरा है वो मुझे वापस कर दो। नहीं आप ही, ये तो आपने जो मुझे बैग दिया था ना ये उसमें से। मैंने कहा नहीं हो ही नहीं सकता, अभी मैं उसका नाम लेने वाली थी, बुरी बात है। कहती नहीं आप ही ऐसा कुछ नहीं। मैंने कहा नहीं ये नहीं हो सकता, मैं अपनी एक छोटा सा बॉक्स है उसमें वो जो छोटी मोटी रिंग्स वगैरह होती है मैं उसमें रखती हूँ। तो उस लड़की से फिर मैंने उतरवाई, मैंने कहा आइंदा मत आना तुम, तुम्हें नाइल याद आए, मेरे अब्बा याद आए, कोई भी याद है, तुमने मेरे घर नहीं आना। तो ये कहानी हुई थी मेरे साथ अभी, बड़ी ताज़ा लेकिन तरीन। तुम्हारी अंगूठी मिल गई भाई। हाँ अंगूठी मिल गई, लेकिन देने ही आई थी घर। नहीं मुझे हैरत हुई, मैंने ना फिर उसके गले में भी झांकना शुरू, मेरी एक और लॉकेट थी वो भी गायब है, वो
तो बस वो इसी के पास ही हो। अब झांकती रही, नजर नहीं आई मुझे। मैंने कहा देखो अगर लिया वो दे दो, मेरे मियाँ ने दी थी। मैं तो इतना मुझे खौफ और वो हो गया ना चीजों का कि वो मैं पहनती नहीं हूँ, खाली हाथ मैं है ना, भी। मेरा भी यही I है। don't मुझे wear इतना anything. खौफ हो गया, मेरा भी मेहनत से आप बनाते हो, जोड़ जोड़ के तिनका, ज्यादा में तो मैं बनाती ही नहीं हूँ, लेकिन फिर मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं इसे पहनूं, निकालती नहीं हूँ। सही बात है, मेरा भी ऐसा है कि मैं अब तो गोल्ड डायमंड पहनती नहीं कि नहीं। हम तो हमने कुआं खोद के पानी पिया है, हमने मेहनत मुशक्कत से कमाया, कोई जायदादें तो मिली नहीं हमें। बिल्कुल। तो वो हमें खौफ होता है कि यार, और कुछ निशानियां होती हैं, निशानियां, इमोशनल true. अटैचमेंट होती है गिफ्ट, हाँ, वो बहुत दुख होता है। मैं खुद, मुझे लगता है जेवर मुझे बस रास ही नहीं आता है। रास नहीं। हाँ, मुझसे भी चोरी हो जाता है, चोरी या गिर गुम जाता होता है। है कि अब मैं खरीदती नहीं और ना मैं पहनती हूँ। मैं भी नहीं पहनती। सीरियसली। और हमारी इतनी अच्छी आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, मैं तो अच्छा, अब और शुक्र की अच्छी बात ये है, शादियों पे भी अब जाओ ना तो कोई आपको एक्सपेक्ट नहीं करता कि कितना किसी ने गोल्ड पहना भी हो ना, नहीं पहना, तो नहीं, किसी ने असल भी पहना हो तो सब पता कहते ही हैं नहीं कि चलता। नहीं, ये आर्टिफिशियल। हाँ हाँ, अब तो पता ही नहीं तो चलता। इसलिए बेस्ट है, ये अच्छी बात अच्छा है, दौर है। ट्रेंड ही बदल गया है कि आप आर्टिफिशियल पहनो, अच्छी पहनो, उस पे भी लोग अप्रिशिएट करते हैं। हम नहीं पहनते तो प्लीज आप लोग, और मुझे पता है कि बहुत सारी औरतें उधार लेके लोगों से मांग के जाती हैं शादियों पे। एक हमारी आंटी है, इतनी गरीब है, सब हम उनको पैसे दे के उनकी मदद कर रहे होते हैं। एक शादी पे आई और मांग के लिए आई अपनी नेबर का, और वो पता नहीं उतार के टेबल पे रखा, हाय, चोरी हो गया हमारे सामने। खामा में फंसने वाली बात तो हमने है। कहा आंटी आप क्यों लाई थी? कहती मैं तो मांग के लाई थी। क्यों लाई? आप अपनी उम्र देखे, किसने आपको नोटिस करना है? हम नहीं पहन रहे हैं। हाँ। फिर सबने पैसे जमा करके उनको हेल्प की, लेकिन प्लीज आप आजकल के जमाने में कोई नहीं देखता, आप लोग बिल्कुल मत- सही मत बात। किया कोई करें। इंटरेस्टेड नहीं है कि कोई सोना interested हम नहीं फेक पहनते हैं, है। हम नहीं, Exactly. हमने सोना हीरा किसी के सोने से खरीदना, किसी को कोई वो नहीं। हम वही दुल्हन नहीं पैसे पहनती। हम वही पैसे बच्चों की पढ़ाई पे लगा रहे हैं या बिजली के बिल पे लगा रहे हैं, और हमने या पेट्रोल पे लगा या रहे हैं। पेट्रोल पे। हम नहीं अब लेते जेवर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आपके अखबार बड़े चटपटे थे, मजेदार थे, ऐसे अखबार छपे तो बस मजा ही हाँ, हाँ, है ना। फॉर अ चेंज ऐसी For a खबरें, change. इंटरनेशनल खबरें थी ये। इंटरनेशनल थी भाई। कहाँ जापान से थाईलैंड से टर्की, हर जगह गए हम थाईलैंड भी गए, हम जापान भी गए, हम टर्की भी गए, हम टर्की भी लग्जरी गए। हॉलिडे पे VIP। एग्जैक्टली। सो जी, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सुबह सुबह हंसी मजाक करने के बाद ज़रा सीरियस गुफ्तगू भी करनी चाहिए, और कुछ ज़रूरी बातें जानने की आपको ज़रूरत है, और उसके लिए मेरे पास आज यहाँ मौजूद हैं चीफ ऑफ स्टाफ और चेयरपर्सन HBL सस्टेनेबिलिटी फोरम से माया इस्माइल। हम उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगा आपको यहाँ इनवाइट करके, और आपकी बातें जो मैं जो रिसर्च कर रही थी, जो मैं पढ़ रही थी, मैंने सुनी कि आप बहुत अच्छी बातें बताने वाली हैं। कभी कभार पॉजिटिव खबरें भी सुनाता है ना कोई, पाकिस्तान के लिए कोई कुछ कर रहा है। सो HBL बैंकारी के अलावा पाकिस्तान के लिए क्या कर रहा है, वो क्या रिपोर्ट आप लेकर आई हैं, ज़रा हमें ये तो बताइए। देखिए, हम इस बार जो है हम जो बात कर रहे हैं वो है HBL बैंक से बढ़ के। ओके। सो उसमें ये है कि 2004 में जब आगा खान फंड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ने ये प्राइवेटाइजेशन के थ्रू जब एक्वायर किया था HBL को, उस वक्त उन्होंने एज आ प्रिंसिपल शेयर होल्डर्स कहा कि भाई आप बैंक के लिए, आप मुल्क के लिए क्या करेंगे, व्हाट यू गोइंग टू डू फॉर द पीपल, और आप अपने जो लोग आपके लिए जो काम करते हैं, जो आपका स्टाफ है, जो आपके क्लाइंट्स हैं, उनके लिए आप क्या करेंगे। सो दिस इज़ व्हाट गॉट अस थिंकिंग, एंड दिस इज़ द जर्नी थोड़ी सी जो हम शेयर करने आए हैं आज। और इसमें वीव नाउ पुट इट इनटू अ रिपोर्ट फॉर्म, और उसमें हम देखते हैं कि जी सस्टेनेबल इन्वायरमेंट, सस्टेनेबल इकोनॉमी और सस्टेनेबल सोसाइटी। सो अगर आप देखें तो माशरे के लिए क्या कर रहे हैं, मईशत के लिए क्या कर रहे हैं, और जो है मखलूकियात के लिए, जो माहौलियात के लिए क्या कर रहे हैं, इन्वायरमेंट के लिए। तो उसमें यह है कि आपको पता है कि पाकिस्तान बहुत बड़ा क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट का बहुत बड़ा विक्टिम है, और उसमें उसके एमिशंस की इतनी नहीं होती है जितना फ्लड्स की वजह से हमें सफ़र करना पड़ रहा है, और किया है हमने। तो उसमें भी हम ये कह रहे हैं कि जी HBL जो है वो
नो टू न्यू कोल फाइनेंसिंग, मतलब हम जो है 2020 से हम कोल को नहीं फाइनेंस करते Okay. बिकॉज कोल इज़ वेरी हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट और जो उसके इमिशंस हैं, तो उससे हम ये कह रहे हैं कि हाँ आप देखें तो हाइडल पावर, विंड जो होता है, रिन्यूएबल एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है सोलर पावर से, सो वी आर गोइंग टुवर्ड्स फाइनेंसिंग दैट मोर। Okay. ठीक है, तो एक तो ये बड़ी चीज़ है उसमें। फिर हम जो अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे ख़ुद की जो बैंक की जो फिज़िकल फुटप्रिंट है, जो हमारी बिल्डिंग्स हैं, जो हमारे एमिशंस ख़ुद के होते हैं कि उससे भी वी आर लुकिंग एट कि हाउ कैन वी मेक आर, जैसे एनर्जी है उसको हम एफिशिएंट कैसे बना सकते हैं, जो बिल्डिंग्स हम अगर बना रहे हैं तो उनको हम ग्रीन बिल्डिंग्स के तौर पे उनकी जो प्रिंसिपल्स हैं उसमें IFC एज एडवांस सर्टिफिकेशन होती है विच इज़ एन इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड। तो हमारी फॉर एग्जांपल HBL माइक्रो फाइनेंस बैंक है, उसकी गिलगित का जो रीजनल हेडक्वार्टर्स है, दैट्स द फर्स्ट बिल्डिंग IFC एज एडवांस एंड लीड गोल्ड सर्टिफाइड, जो नॉट ओनली पाकिस्तान में बट AKDN में ग्लोबली वो पहली बिल्डिंग है जो ऐसी हमने बनाई है। Okay. तो हमारा जो अहद है वो ये है कि आगे जाके हम इसी तरह की बिल्डिंग्स बनाएंगे। सो यू नो उस तरह की चीज़ें। फिर आप आ जाएं इकॉनमी पे, तो आप अगर देखते हैं कि जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, तो उसमें जो आप डिसबर्समेंट्स देख रहे हैं, तो HBL ने, कनेक्ट ने, जो हमारा ब्रांचलेस बैंकिंग प्लेटफॉर्म है, वो पार्टनर किया है विद द गवर्नमेंट। Okay. सो जो बिल्कुल ही बॉटम ऑफ द पिरामिड आप समझ सकते हैं कि जो डेली वेज अर्नर्स हैं और जो ख़वातीन हैं उनको जो हम पेमेंट्स देते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, सो दैट्स अगेन। और फिर एक बहुत बड़ी चीज़ है इंक्लूजन की। सो इंक्लूजन की ये है कि हम उनको बैंक की सर्विसेज दे रहे हैं। Okay. राइट, तो वो अगर आप देखें कि जी 2018 तक हमने जितना भी कुछ किया, इन्वेस्टमेंट्स किए, तो हमारे 12.5 मिलियन कस्टमर्स थे। Okay. और अगर आप दिसंबर 31 2022 पे देखती हैं तो 32 मिलियन कस्टमर्स हो गए थे। तो ये जो ग्रोथ आई है ये सारी ब्रांचलेस बैंकिंग से आई है, टेक्नोलॉजी से आई है। हाँ। और उसमें आपको बहुत खुशी होगी कि जब हमने कनेक्ट लॉन्च किया था तो उसमें ख़वातीन ने बहुत आगे बढ़ के अपने अकाउंट्स खोले थे। सो इन द फर्स्ट 3 मंथ्स 25% जितनी भी सारे अकाउंट्स खोले थे उसका जो 1/4% था वो ख़वातीन। सो द पॉइंट इज़ कि ख़वातीन यही कहती हैं कि जी हमें अलग ब्रांचेस नहीं चाहिए, बट आप हमारे लिए प्रोडक्ट्स दें। तो हमारा HBL निसा है, तो इस वक्त हमारे कोई 4 मिलियन प्लस विमेन कस्टमर्स हैं। सो उससे ऑब्वियसली यही होता है कि यू गिव देम द सर्विस एंड यू गिव देम द रिस्पेक्ट एंड दैट्स व्हाट दे वांट। बिल्कुल बिल्कुल। एंड द प्रोडक्ट। तो जाहिर है आपको चैलेंजेस का भी तो सामना करना पड़ा होगा ना। ये चैलेंजेस आसान तो नहीं होती चीज़ें। आसान तो नहीं होती हैं चीज़ें, लेकिन आई थिंक व्हेन यू हैव अ वेरी गुड टीम, अब जैसे हमारे अगर इफ़ यू लुक एट इट 20,000 एम्प्लॉयज़ हैं, 20,000 लोग हैं जो हमारे साथ काम करते हैं, वो एक पूरी टीम है। और वो पूरी टीम जो है वो ले के साथ चलती है ना, किसी का एक का तो नहीं होता है। सो इट्स नॉट सीनियर मैनेजमेंट जो हमारे फॉर एग्जांपल कैशियर्स हैं, टेलर्स हैं, हु आर मीटिंग, हु आर सर्विसिंग द कस्टमर्स। तो फिर वही बात है ना द क्लाइंट्स कि वो जो है दे आर आउट देयर एंड दे आर हेल्पिंग अस विद ऑल ऑफ दिस। हाँ, सो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि HBL के फ्यूचर सस्टेनेबल गोल्स जो हैं वो क्या हैं? आई थिंक एक बहुत अहम चीज़ है जो पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए है, वो है फूड सिक्योरिटी। और उसमें आप देखें तो हम एक अग्रेरियन इकॉनमी है, एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकॉनमी है। तो उसमें हमने बहुत ये काम किया है कि छोटे काश्तकारों के साथ हम काम करते हैं और उनकी जो ज़मीन होती है उसमें फिर हम उनको बताते हैं कि कौन सी सही बीज होंगे, कौन सी सही फसल, किस टाइम पे कौन सी फसल। तो टीम है एग्रोनॉमिस्ट्स की, करते हैं आप, यानी बिल्कुल उनको सिखाते हैं। तो एक टीम है एग्रोनॉमिस्ट्स की, उसमें उनको वो बताते हैं कि जी ये सही बीज हैं, ये मौसम है, ये लगाइए, अपनी ज़मीन को इस तरह से इस पे काश करें। फिर मशीनरी है जो फिर हम लेके उनको रेंट पे देते हैं। तो उससे ये हुआ है कि उनकी जो एक्चुअल यील्ड है उसमें बहुत इजाफा हुआ है। ओके। और फिर हमने ये काम किया है कि हम कोशिश करते हैं कि एक आरती होता है जो मिडिल मैन होता है जी, तो हम ये कोशिश करते हैं कि जो हमारे कॉर्पोरेट कस्टमर्स हैं वो आगे आके और आगे बढ़ें और इन फार्मर्स से डायरेक्टली उनके जो क्रॉप्स हैं वो ले लें, ख़रीद लें। तो उसमें फिर ये होता है कि मिडिल मैन भी निकल जाता है। तो जो छोटा काश्तकार है उसकी जो इनकम है वो एक्चुअली 100% से ग्रो की है। और ये हमने एक स्टडी करवाई थी प्रिंसटन से,
تو انہوں نے بھی ویلیڈیٹ کیا ہے اور ابھی ہمیں اسٹیٹ بینک نے اپروول دی ہے HBL زرعی کے نام سے ہم ایک کمپنی فارم کرنے جا رہے ہیں اور وہ یہ اگرونومی اور یہ مشینری اور سیڈز والا جو کام ہے وہ سروسز دیں گے اور جو فائنینسنگ ہے وہ بینک دے گی. سو دیٹ از اے ویری بگ. یہ سب چیزیں رپورٹ میں ہیں جی یہ سب ہے. ماشاءاللہ. سو یہ ساری باتیں ہیں اور اس میں ایک میں بہت ضروری جب ہم خواتین کے بارے میں بات کر رہے ہیں بیکاز تھرو یور پروگرام جو اتنا پاپولر ہے آئی ووڈ لائک ٹو سے دس کہ وی ووڈ لائک ٹو بی این امپلائر آف چوائس فار ویمن کہ اگر خواتین نے آنا ہے ورک فورس میں تو وہ پہلے سوچیں کہ جی ہم HBL میں آ کے کام کریں گے. 2004 سے اس وقت 3% تھی خواتین کا جو ریشیو تھا امپلائیز میں اسٹاف میں. وہ اب بہت جدوجہد کے بعد ہم 22% پہ لے گئے ہیں. سو وہ بہت ایک سورٹ آف ایک کامیابی بھی ہے and we're very proud of that. تو اس میں ہم we would like to invite more and more women to come and enter the workforce. Very good. Because 50% of the population is women. Very nice. So yeah, بالکل. کوئی بات ہے ایسی جو اس رپورٹ کے ذریعے آپ ایڈ آن کرنا چاہیں گی؟ ہم I think ہم نے جو باتیں کی ہیں اس میں ایک اور بھی ہے بات جو ہم اتنا کہتے نہیں ہیں but I think it's important that لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے. پچھلے 10 سال سے جو ہماری جو آپ CSR کہتے ہیں جو کارپوریٹ گیونگ ہوتی ہے تو وہ ہم نے HBL فاؤنڈیشن ہمارا ہے اس کے تھرو ہم نے کی ہے اور پچھلے 10 سال میں یہ جو اماؤنٹ ہے یہ 4 ارب کراس کر چکا ہے کیونکہ اس میں ہم نے پرائمریلی ہیلتھ کے لیے دیا ہے پیسے اور ایجوکیشن کے لیے اینڈ سارے پورے کنٹری میں وی ورکڈ اکراس دا کنٹری. مختلف ادارے ہیں اگر آپ کراچی لے لیں تو جنا JPMC ہے اس میں ٹومو تھراپی مشین ہو گئی اس کی سرجیکل بلاک ہو گئی. انڈس ہاسپٹل کی ایکسپینشن چل رہی ہے وہاں پیڈیاٹرک ICU ہے. پھر آپ یہ چائلڈ لائف فاؤنڈیشن ہے جو سول ہاسپٹل میں کام کرتا ہے جو پیڈیاٹرک ایمرجنسی رومز ہیں پوری ملک میں. تو اس میں ہم نے جیسے اسلام آباد میں PIMS ہے وہاں وہ دیا ہے پیڈیاٹرک ایمرجنسی روم اینڈ اس طرح کی چیزیں. پھر چھوٹے چھوٹے ادارے بھی ہیں جیسے اسکردو میں ایک ہے ہیلپنگ ہینڈز ان کو ہم نے ووکیشنل ٹریننگز ان کی پروپوزل تھا وہ سیٹ اپ کیا تو انہوں نے پھر جب کووڈ آیا تو ماسک بنانے شروع کیے. سو آئی تھنک لوگ جو ہیں وہ خود ہی اپنے علاقے کو اپنے ایریا کو بہتر کرنے کے لیے کام کرتے ہیں تو اس میں ہم ان کی ہیلپ کرتے ہیں. سب سے اچھی بات یہ مجھے آپ کی لگی کہ آپ اس طرح ہیلپ کرتے ہیں. وہ والی بات ہے نا جو کہ کلہاڑی دو صرف کلہاڑی دے دو یہ خود ہی لکڑی کاٹے گا یہ خود ہی اس کی لکڑی بیچے گا اور اس طرح. سو یہ والی چیز ایک بہت اچھی ہے ہمارے ملک کے لیے. جی سو تھینک یو سو مچ HBL. تھینک یو سو مچ مایا آپ کا یہ ساری باتیں یہ ساری رپورٹ ہم تک پہنچانے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ہمیں اپرچونٹی دینے کے لیے کہ ہم شیئر کر سکتے ہیں لوگوں کے ساتھ. سو یہ تھا ہمارا آج کا شو. آپ ہنسے بھی آپ نے بہت ساری سیریس گفتگو بھی سنی اور یہ صبح کا ہم نے پراپر میل آپ کو دے دیا. اب سارے دن کی ذمہ داری آپ کی ہے. گڈ مارننگ پاکستان اینڈ خدا حافظ.